गल्फ उर्दू काउंसिल की जानिब से आज के इस प्रोग्राम वेबिनार जश्न बाकी अहमदपुरी की इब्तिदा मोहतरम दोस्त मंसूर कासमी के कलाम पाक की तिलावत के साथ शुरू की जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम मंसूर कासमी से कि आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा अपने खूबसूरत कलाम से अपने खूबसूरत क़रात से आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा करें। मोहतरम मंसूर कासमी, कलाम पाक की तिलावत के लिए ज़हमत दी जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रियाद से मेरे दोस्त मोहतरम मंसूर कासमी आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा में कलाम पाक की क़रात करने की सआदत हासिल कर रहे थे। सद शुक्र कि हम सब की कई मेहनतों के नतीजे में कई रोज बल्कि कई हफ्ते से जो हम सब ये चाह रहे थे कि एक वेबिनार मुनक्किद किया जाए और इसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। आज इस वक्त हम सब उसी प्रोग्राम में शामिल हैं। अमूमन और खसूसी तौर पे गल्फ उर्दू काउंसिल जिसने आज के इस प्रोग्राम को मुरतब किया है, मुनक्किद किया है, खलीजी ममालिक में बसने वाले अदीबों की एक अंजुमन है। खलीजी ममालिक से मेरी मुराद गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के वो 6 मुल्क सऊदी अरब और उसके ब्रदर साथ के जो मुल्क यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सल्तनत ऑफ ओमान, इन मुल्कों को मिला के जो अदीब भारत और पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं अपने रोजगार के सिलसिले में, जो यहाँ पे अकामा पजीर हैं, उन सब को राब्ते में एक दूसरे के साथ रखने के लिए गल्फ उर्दू काउंसिल का कयाम 2015 में किया गया था। 2015 के बाद काउंसिल लगातार अपने कोशिशों से खलीजी ममालिक के इलाके में अदबी गहमा गहमी को रखने की एक कोशिश करती है। ताहम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी तमाम अंजुमन के पास न तो कोई स्पेशल फंड होता है
اور نہ تو ہم لوگوں کے پاس اس میں وسائل ہیں اور نہ تو قانونی طور پہ ہم لوگوں کی وہ یہاں پہ اہمیت حاصل ہے کہ ہم یہاں پہ وہ سب کچھ کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں. بہرحال اس نتیجے میں جو ممکن ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کہیں پہ ایک مشاعرہ رکھ لیں, کہیں کوئی ایک سیمینار رکھ لیں, کبھی آن لائن پروگرام کر لیتے ہیں. اس سے پہلے گلف اردو کونسل کے زیر اہتمام چھوٹی نشستیں تو کئی بار کئی شہروں میں ہوتی رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی کویت میں ہم لوگوں نے 2 بار آن اسٹیج پروگرام کیا, جس میں کویت کے علاوہ دوسرے خلیجی ممالک کے دوست بھی اس میں شامل ہو سکے. اس کا پہلا پروگرام ہمارے دوست محترم مہتاب قدر صاحب کی قیادت میں جدہ میں ایک بڑا پروگرام منعقد کیا گیا تھا, جس میں خلیجی ممالک کے دوستوں کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان سے بھی 2 ادیب کو شامل کیا گیا تھا, تاکہ اس بات کو بتایا جا سکے کہ گلف اردو کونسل اپنی کوششوں میں لگاتار آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. گلف اردو کونسل کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام ویبینار کی شکل میں پہلی بار ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو پروگرام ہم سب منعقد کرتے رہے ہیں, جب بھی ویبینار نہیں بلکہ سیمینار کرتے رہے ہیں, اور وہ آن اسٹیج ہوتا تھا یا مشاعرے جو ہے آن لائن کرتے رہے ہیں. آج یہ ویبینار کا پروگرام جو ہے پہلی بار یہ کوشش ہے کہ گلف اردو کونسل کے بینر پہ ویبینار منعقد ہو رہا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری اس کوشش میں تمام دوست شامل ہیں, اور آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان جہان باقی ایک کتاب کی رسم پذیرائی کرنے کے لیے ہم تمام دوست یہاں پہ شامل مشاعرہ ہیں, شامل پروگرام ہیں. اس پروگرام میں یہ جہان باقی پہ میں تھوڑا سا 2 منٹ آپ لوگوں کا لوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ باقی احمد پوری, میں امید کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر میں وہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے آن لائن. وہ کویت میں بہت لمبے عرصے تک اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں, پیشے سے انجینئر تھے اور کافی لمبے عرصے تک انہوں نے کویت میں اپنی خدمات انجام دیے, اور وہاں کے اچھے اور سینئر شعراء میں آپ کا شمار ہوتا رہا. میرا خیال ہے کہ 2099-98 کے آس پاس آپ جو ہے پاکستان شفٹ ہو گئے تھے, جبکہ قریب 2003 یا 4 میں دوبارہ پھر وہ کویت آئے تھے, کچھ عرصے رہے, بلکہ 2 بار کویت آئے, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ مسلسل نہیں رہ سکے اور واپس چلے گئے. تو اس طرح کویت سے آپ کا ایک رابطہ مسلسل بنا رہا. جب تک آپ کویت میں رہے لگاتار ادبی خدمات آپ نے انجام دیا, بہترین غزلیں کہیں. اس کے نتیجے میں کویت میں رہتے ہوئے آپ کی 11 شعری مجموعے شائع ہو گئے تھے, جبکہ اس کے بعد جب پاکستان چلے گئے تو 2 شعری مجموعے وہاں رہتے ہوئے شائع ہوئے. اس طرح آپ کے کل 13 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ادبی خدمات کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ نئے شعراء کو شامل کر کے کئی کتابیں مرتب کیا, غزل کے حوالے سے غزل آشنائی, غزل فہمی اور دیگر وہ جہان باقی میں یہ فہرست شامل ہے دیگر تقریباً 13 کتابوں کی. یہ مجموعی طور پہ 25 سے 26 کتابیں کے سرورق پہ محترم باقی احمد پوری کا نام درج ہے, اور یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہم لوگوں کے عزیز ہیں, دوست ہیں اور ہمارے کرم فرما ہیں, اور ادبی حوالے سے انہوں نے بھرپور اپنی ادبی زندگی جیا ہے, اور آج کل پاکستان کے مشاعروں میں بھی وہ کافی ایکٹیو رہ رہے ہیں, کافی نظر آتے ہیں, کافی جگہ دکھائی دیتے ہیں. آج جو یہاں پہ پہنچنے میں جو ان کو تاخیر ہوئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج انہیں ان کے شہر صادق آباد جہاں کے وہ آبائی رہنے والے ہیں, جو ان کا وطن معلوف ہے, وہ وہاں پہ ایک ایوارڈ فنکشن تھا جہاں پہ ان کو ایوارڈ دینے کے لیے بلایا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اسی راستے میں کہیں پہ وہ دیر سبیر ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ یہاں شامل نہیں آئے ہیں. بہرحال میرے طرف سے اور گلف اردو کونسل کی طرف سے دلی مبارکباد ان کو کہ آج کے اس پروگرام میں ان کو ہم یاد کر رہے ہیں, جب کہ آج ہی صادق آباد میں انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. آج کا یہ پروگرام گلف اردو کونسل کے زیر اہتمام منعقد اس پروگرام میں آئیے
मुझे खुशी हो रही है। मैं ये भी बताते चलूं कि आज का प्रोग्राम जो नॉर्मल तौर पे आज तक जो प्रोग्राम हम लोग करते रहे हैं वो गल्फ उर्दू काउंसिल के फेसबुक पेज पे लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए हम अपने दुनिया भर में फैले हुए अपने सामीन और कारईन को ये प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी टेक्निकल डिफेक्टिव आई हुई है। प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं। मुमकिन है प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद फौरन ही इस रिकॉर्डिंग को हम गल्फ उर्दू काउंसिल के फेसबुक पेज पे पोस्ट कर देंगे, और फिर उसी तरीके से जिस तरह से तमाम दोस्त पहले लाइव ब्रॉडकास्ट देखते थे, आज ये रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट देखेंगे। इसके लिए हम अपने सामीन और अपने नाजरीन से माजरत खा हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें किसी किस्म का कोफ्त का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा, कोफ्त का सामना नहीं रहेगा, और प्रोग्राम को वो एंजॉय कर सकेंगे। आइए, हमको ये देख के और ये जान के खुशी हो रही कि आज के इस प्रोग्राम में, जैसा कि हम सब देख रहे थे कि रियाद से मोहतरम मंसूर कासमी, वो सिर्फ न कि यहाँ पे एक गल्फ उर्दू काउंसिल के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, बल्कि आज उन्होंने अपने खूबसूरत करात से इस प्रोग्राम को मुनव्वर करने की और बाबरकत बनाने की कोशिश किया है। उनका हम इस्तकबाल करते हैं। और रियाद के बाद हम कलकत्ता से देख रहे हैं कि मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून, जो कि वहां पे कॉलेज में भी पढ़ाती रही हैं, आजकल किसी हाई स्कूल में परमानेंट जॉब की वजह से वो जा चुकी हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर फातिमा खातून का हम इस्तकबाल करते हैं, और वो हमारे साथ पहले भी कई प्रोग्राम कर चुकी हैं और हमारी बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे सर्किल में अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता है। अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन एक बहुत ही जिम्मेदार, काबिल और बहुत ही इल्मी हवालों से भी और शख्सियत के हवाले से भी बड़ी मकनतीसी शख्सियत है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन, जो कि परभनी में वो एक कॉलेज में HOD थे, और आजकल मेरा ख्याल है कि अगर रिटायर ना हुए होंगे तो एक आध 2 महीने में हो ही जाएंगे, जिस तरीके की उनकी हरकतें हमें दिखाई दे रही है। तो अभी अभी वो तुर्की के दौरे से वापस आए हैं और वहां पे आलमी सेमिनार में शिरकत करने के लिए मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब वहां पे तुर्की में थे। पुर्निया से मुझे उन लोगों ने फोन भी किया और बताया कि भाई हम आ गए हैं और आप नहीं आए। हमने कहा कि हम हर जगह जाने लायक रहे कहाँ। तो मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां ने बात सबने याद किया, बहुत शुक्र, ये दोस्तों की मोहब्बत है कि मुझे याद करते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब का आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में भी आपकी गुफ्तगू बहुत ही मुफीद होगी, जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। आइए हम अपने थोड़ा सा और आगे बढ़े और आज के प्रोग्राम के टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में अपने इजहार ख्याल भी फरमाएंगे जहाने बाकी और दीगर साहिब किताब के हवाले से मोहतरम सैयद सरवर गजाली, जो कि नॉवेल के हवाले से पूरे यूरोप में अपना यद-ए-तूला रखते हैं। भारत, पाकिस्तान और यूरोप के तमाम पर्चों में आपके अफसाने और खास तौर से अफसानचों के हवाले से एक बहुत ही मुस्तनद नाम मोहतरम सैयद सरवर गजाली इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, और बहुत शुक्रिया उनका कि आज की उनकी टेक्निकल सपोर्ट भी हमें हासिल है। तो आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैयद सरवर गजाली साहब का, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम उनकी मेहनतों की बदौलत ये खूबसूरत प्रोग्राम रहेगा। कुवैत से हमारी निहायत ही काबिल एहतराम करम फरमा मोहतरमा मैमूना अली चोगले एक सीनियर राइटर हैं और कई किताबों की मुसन्निफा हैं। नस्र और नज्म पे बहुत ही खूबसूरत उनकी दस्तरस है, और उस कई किताबें नस्र के हवाले से और नज्म के हवाले से भी उनकी किताब ज़ेरे तरतीब और शाया हो चुकी हैं, और कुछ किताबें ज़ेरे तरतीब हैं। बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत मोहतरमा मैमूना अली चोगले कुवैत से इस प्रोग्राम में ऑनलाइन है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब उन्हें ज़हमत सुखन दिया जाएगा तो वो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से आज के इस प्रोग्राम को मजीद कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अबू तालिब अनीम साहब साउथ अफ्रीका डरबन से इस वक्त ऑनलाइन है। प्रोफेसर डॉक्टर सलीम साहब को मैं बताना चाहूं कि
डॉक्टर साहब, हम लोगों की मुलाकात डॉक्टर तालिब अनीम साहब से अभी तक नहीं हो सकी है, और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द कहीं से, वो बहुत गोशानशीन शख्सियत हैं और बहुत काम करने के बावजूद भी पब्लिक में आने से वो कतराते हैं, और उनकी इनकसारी और उनकी गोशानशीनी और उनके मुनकसिर मिजाजी का ये आलम है कि आज इस प्रोग्राम के पोस्टर बनाने के लिए जब मैंने उनसे तस्वीर मांगा तो उन्होंने इनकार किया कि मेरी तस्वीर की क्या जरूरत है। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि किबला, बात यह है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, कुछ लोग हमारी तरह भी होते हैं जिनको जरूरत होती है, तो इसलिए आप अपनी तस्वीर जो है इनायत फरमाएं ताकि पोस्टर को मुकम्मल किया जा सके। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से हाथ आए आली मर्तबत मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अबू तालिब अनीम साहब। अभी ऑफलाइन रिकॉर्ड में हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनका बुनियादी ताल्लुक जो है वो तो लाहौर से है, लेकिन कुछ अरसा आप कराची में भी आपने गुजारा है, और फिर उसके बाद वो आप जापान में भी उन्होंने अपनी अदबी खिदमत, तदरीसी खिदमत, और उसके बाद से कारोबारी सिलसिला जापान से आपका बहुत वाबस्ता रहे, और काफी लंबे अरसे तक आपने जापान में अपनी जरूरियात और मसरूफियात में, मैं समझता हूं कि तकरीबन जवानी के तमाम बर्फ जो हैं वो जापान में पिघल गए हैं, और उसके बाद से जब ये बर्फ पिघलने के बाद ये पानी जब तेजाब की शक्ल अख्तियार करता है तो साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में पहुंचते हैं, और वहां से इस वक्त ऑनलाइन है, वहां दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अभी पिछले दिनों जिस किताब पे अभी हम बात करने जा रहे हैं और जिसकी गुफ्तगू का आगाज अभी हम नहीं कर सके हैं, उस किताब पे इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने मुझे अपना राइटअप भेजा है मजमून की शक्ल में, जो कि उनके कहे मुताबिक वो कि मुख्तसर है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जितना है उतना बहुत है, और उसको हमने फेसबुक पे भी पोस्ट कर दिया था कि ताकि तमाम दोस्त उसे देख सकें और पढ़ सकें। तो हम इस्तकबाल करते हैं आली मर्तबत प्रोफेसर डॉक्टर अबू तालिब अनीम साहब का डरबन से आज के इस प्रोग्राम में, और हमें खुशी है कि वो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हैं और उन्होंने ये हमारी दावत को कबूल किया, और ये हमारे लिए एजाज की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि अबू तालिब अनीम साहब भी हम लोगों की महफिल में आज बोर नहीं होंगे, और मैं समझता हूं कि उनके साथ और उनकी सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब और बेहतर होगा। आइए हम इस्तकबाल करें लाहौर से मुमताज प्रोफेसर, हम सब के करम फरमा, सीनियर और बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन क्रिटिक, नज्म के हवाले से, नस्र के हवाले से, शायरी के हवाले से, लाहौर के दबिस्तान में, मैं ये लफ्ज दबिस्तान इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं अक्सर अब कहने लगा हूं कि 1980 के बाद की जो खेप है उसने अपनी मेहनतों से पार्टीशन के जमाने में 47 से के जो लोग लाहौर में थे उनके ऊपर जो दिल्ली दबिस्तान का जो असर था वो यकीनन उस मुस्तहकम है, हमको उस पर एतराज नहीं है ना, मेरा उस पर कोई कमेंट है, वो बिल्कुल 1980 तक ये था। लेकिन जो नई खेप 1980 के बाद आई उसने अपनी मेहनतों से लाहौर को एक दबिस्तान की शक्ल में तब्दील कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि दबिस्तान लाहौर में जो जदीद दबिस्तान है 1980 के बाद से, वो दबिस्तान लाहौर में एक प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब का नाम बहुत ही काबिल एहतराम है और बहुत ही एहतराम की निगाह से देखी जाने वाली अदबी शख्सियत। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग ज़हमत सुखन देंगे उनको कि वो आज बाकी अहमद पूरी जहान बाकी के हवाले से वो अपने कलीदी खुतबा में हम लोगों को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे, और मैं समझता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम तक वो हमारे साथ बने रहेंगे। तो इस्तकबाल है प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब। माफी चाहता हूं मैं पोस्टर के ऊपर वक्त जो थोड़ा सा हमारे ग्राफिक डिजाइनर हमारे दोस्त ने वो दुबई के वक्त को पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के वक्त को दुबई पे उन्होंने डाल दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई है, और यही वजह है कि इस वक्त तक अभी हमारे आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब जो है प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके हैं, और मैं बहुत ज्यादा अपने वो दोस्त जो शामिल हो गए हैं उनको मैं
ज्यादा देर तक मुफ्त में नहीं रख सकता, इसलिए हमने कहा कि मैं अपनी हरकतें जारी रखता हूं, दोस्त धीरे धीरे शामिल होते जाएंगे इसमें। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सादत सईद साहब, आपको देख के मुझे बहुत इत्मीनान हो रहा है कि आज के प्रोग्राम में आप शामिल हो गए। मैं समझता हूं कि प्रोग्राम की जो अहमियत है वो यकीनन मल्टीपल हो गई है यहाँ पे। तो बहुत शुक्रिया और आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, आपने बहुत अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल किए, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे डॉक्टर साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी दावत पे फिर आगे भी आएंगे। मैं ये बताते चलूं कि आज पोस्टर पे शामिल हमारे कुछ दोस्त अचानक से वो किसी इमरजेंसी के शिकार हो गए, जिसमें हमारे डॉक्टर नसीम अहमद नसीम बिहार से, उन्हें आज अचानक दिल्ली जाना पड़ गया। तो उनका मैसेज आया हुआ था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, उस वजह से ट्रेन में रहूंगा तो मैं ऑनलाइन नहीं हो पाऊंगा, तो किसी मजबूरी की वजह से। और मस्कत से हमारे दोस्त गौहर नकवी, डॉक्टर गौहर नकवी साहब भी इमरजेंसी में आज उन्हें भारत जाना पड़ा, तो वो वहां चले गए हैं। और मोहतरम आतिर उस्मानी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मलेशिया से, वो भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे थे कि मलेशिया में वहां पे गालिबन उनके इलाके में कोई इलेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से वो कहीं मसरूफ हो गए। तो आइए दोस्तों, हम प्रोग्राम का आगाज, हाँ मैं बताते चलूं कि आज के इस प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी खाकसार अफरोज आलम के को सौंपी गई है, बल्कि सौंपी क्या जाती है, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ जबरदस्ती। तो आज के इस प्रोग्राम की निजामत जो है मैं करना शुरू कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बर्दाश्त करेंगे और हमारी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा गिरफ्त नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दौरान गुफ्तगू में बड़ा नरम गरम भी होता रहता हूं। तो आइए हम प्रोग्राम की गुफ्तगू के लिए, शुक्रिया, आज के इस प्रोग्राम के गुफ्तगू की इब्तिदा से पहले, चूंकि हमारे आज के सदर मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब आज के इस प्रोग्राम में अभी तक ऑनलाइन नहीं है, तो हम लोग अपनी तरफ से डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब को कायम मुकाम सदर तसव्वुर करें, और जब तक अगर याकूब तसव्वुर साहब आ जाते हैं तो वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, और तब तक के लिए हम प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो सदारत के मनसब पे वो तशरीफ रखें। मैं ये जिम्मेदारी इसलिए सलीम मोहिद्दीन साहब को दे रहा हूं ताकि वो आखिर तक भागने ना पाए, और लोगों को प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब का कलीदी खुतबा भी सुनना है, तो इसलिए आइए जहमत सुखन दिया जाए और गुफ्तगू के आगाज का। हालांकि मैं चाहता था कि बाकी सब इस वक्त ऑनलाइन होते तो हम लोग उनसे पहले उनकी शायरी सुनते और फिर उसके बाद से अपने गुफ्तगू का आगाज करते, लेकिन यहाँ पे हमारी दोस्त डॉक्टर फातिमा खातून साहिबा इस वक्त कलकत्ता से ऑनलाइन है, और आप कई किताबों की मुसन्निफा हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले उनके बारे में बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम की इब्तिदा के लिए डॉक्टर फातिमा खातून को जहमत दिया जाए शुरू में, और ये कहा जाए कि गुलों में रंग भरे आधे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा और इफ्तिताह मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून के खूबसूरत गुफ्तगू से शुरू करते हैं, और फिर इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि मोहतरमा फातिमा खातून के बाद मोहतरम सरवर गजाली साहब से उनकी गुफ्तगू सुनी जाए। मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून, माइक आपके हवाले। अगरचे आपके यहाँ नॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आप अपना माइक म्यूट करें, और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो हमें खबर करें। मोहतरमा डॉक्टर फातिमा खातून, माइक आपके हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, जैसा कि आवाज आ रही होगी पीछे से, तो अभी भी वो आवाजें हैं, तो शायद आप मेरी आप इतनी जोर से चीखिए कि मौलाना साहब डर जाएं और आपकी आवाज आगे रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि अब हुक्म हो गया है कि इस आवाज के साथ भी मैं अपनी आवाज को तेज करके ही शुरू कर दूं, तो बस मैं आवाज के साथ अपनी आवाज मिला रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज को जरूर सुनेंगे और वो दूसरी आवाज में मेरी आवाज दब ना जाए। इरशाद इरशाद। जी जी, जैसा कि सबसे पहले तो मैं गल्फ उर्दू काउंसिल
को बहुत मुबारकबाद दूंगी, और इनके सदर जो हैं हमारे आज के नाज़िम भी है कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब, और उनकी जो पूरी टीम है, जितने उनके मुंतज़मीन हैं, अराकीन हैं, उन सभी को मुबारकबाद दूंगी कि उनका काम, जैसा कि अभी कुछ देर पहले वो कह भी रहे थे कि वसाइल की कमी है, हम लोग उस पैमाने पे कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आप अगर इतने कम वसाइल में इतना अच्छा काम करते हैं तो बेहतर है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं और काफी मेयारी भी होता है, बहुत कुछ नया भी होता है, तो इसके लिए खास तौर पे मुबारकबाद। इसके अलावा एक चीज जो मैंने महसूस की है, मैंने देखी है कि आप नए लोगों पे काम करते हैं, या जो हैं जिंदा जो मेहनत कर रहे हैं उन पे काम करते हैं, जो बहुत जरूरी है अभी कि उन पे काम किया जाए। हम लोग बस कहीं एक कैद होके रह गए हैं, पुरानी बातें पुरानी चीजों पे ही काम होता है, और जो अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रहे हैं उनको लोग भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग उन पे भी काम करें और देखें। तो ये आपका काम बहुत अच्छा है कि जैसे कि ये किताब भी आपकी है जिस पे बात होगी आज के जहान बाकी, मुरत्तिब अफरोज आलम साहब हैं, तो इस किताब को भी इन्होंने तरतीब दिया है। तो देखिए किसी बाहयात शायर अदीब जो हैं उनके जितने कलाम हैं उनको यकजा करके उन्होंने जी माफ कीजिएगा, थोड़ी आवाज बहुत ज्यादा थी। तो ये चीज मैंने देखी है कि इस किताब से भी मैंने महसूस की है। तो जैसा कि अब मैं शुरू करती हूँ, और मैं चाह रही थी डॉक्टर साहिबा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्रोग्राम आप अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर और रोक लीजिए, हम तब तक किसी और दोस्त को जहमत देते हैं, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग में जो है ना वो प्रॉब्लम आएगी। जी जी आवाज। तो आइए हम जर्मनी का रुख करते हैं। अगरचे मोहतरम सैयद सरवर गजाली साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में जहान बाकी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। तो फिर इसके बाद हम कुवैत का रुख करेंगे और मोहतरमा मैमुना अली चोगले साहिबा से उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। मोहतरम सैयद सरवर गजाली साहब, आपके बारे में मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, आप नहायत ही जुझारू किस्म के जर्नलिस्ट और बेहतरीन किस्म के नॉवेलिस्ट, और आप सांचो और शायरी के हवाले से जर्मनी में बहुत ही यदतुला रखते हैं, और पूरी दुनिया भर के अखबारात व रसायल के जरिए अपनी काविशों को अपने क़ारीन तक पहुंचाते हैं। मोहतरम सैयद सरवर गजाली, माइक आपके हवाले, अपना कैमरा और माइक दोनों अगर आप ऑन करें तो मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरोज आलम साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के इस वेबिनार में शिरकत करने का आपने मुझे मौका दिया। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सादत सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और सलीम मुहिद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है हमारे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज के इस वेबिनार के मुनाक़द करने पर डॉक्टर अफरोज आलम साहब को और बाकी साहब दोनों हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफरोज आलम साहब की ये बड़ी अच्छी बात है, ये खूबी है कि वो जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, यानी कि जिंदा है अदबी हवाले से, उनको वो याद रखते हैं। ये नहीं कि पुरानी तारीख को ही हम पढ़ते रहे, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन हमें हमारे जो असलाफ हैं, जो उन लोगों ने अदब की उस जमाने में खिदमत की, उन सब का जिक्र भी आना चाहिए। हमने अपने स्कूल कॉलेज में कोर्सेज में हमेशा उन्हीं को पढ़ा। लेकिन जो हज़रात इस वक्त वाकई अदब और कलम की खिदमत कर रहे हैं, उनका नाम भी, हम असरों का नाम भी, उनका जिक्र भी आना चाहिए। और इस लिहाज से अफरोज आलम साहब वाकई बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपने तमाम हम असरों को साथ लेकर चलने के और उनके जो रशात कलम हैं उनको सामने लाने के लिए कोशिश हैं। बाकी साहब की जो शायरी है, उनकी जो तहारीर है, उस पर यहाँ यकीनन बहुत संजीदा गुफ्तगू होगी। और मैं
نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اور میں ان کے بارے میں زیادہ کیا کہوں، چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے. اور میں ویسے بھی میرا رجحان زیادہ نثر کی طرف ہے، لیکن ایک بات یقیناً ضرور کہوں گا کہ ان کی شاعری اپنے اسلوب اور رموز کے پورے معیار پہ اترتی ہوئی ایک اعلیٰ پائے کی شاعری ہے. آپ ایک اچھے انسان اور اچھے شاعر ہیں، تو میری ان کو بھی اس بات پر میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. آج کے اس پروگرام کے لیے جو تمام ٹیکنیکل سپورٹ، کچھ ایسی کوئی خاص میری اس میں بہت محنت نہیں ہے، بس زوم کو جو ہے نا آگے دیکھتے رہنا یا اس کو ریکارڈنگ وغیرہ. اور جب یہ آج کا یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں اس کے فوراً بعد ہی اسے فیس بک پہ آن لائن کر دوں گا. بدقسمتی سے ہم براہ راست اس وقت نہیں جا سکتے آن لائن، چونکہ یہ میری یونیورسٹی کی طرف سے ہے، اور جو درس و تدریس کا جو زوم ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، آپ سبھی اساتذہ ہیں، اس کو ہم براہ راست آن لائن نہیں جا سکتے. وہ یونیورسٹی کی یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے، چونکہ کلاسز بھی ہوتی ہیں اس پر، طلباء طالبات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک تھوڑی سی مجبوری ہے. تو آپ سب لوگ اس میں تمام بات چیت جو آپ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ پروگرام ختم ہونے کے اختتام کے ساتھ میں اس کو فوراً آن لائن کر دوں گا. اور بس اتنا ہی میں کہنا چاہ رہا تھا. آپ سب کی آمد کا اور اس ویبنار میں شرکت کا بہت بہت شکریہ، اور میں اس کے ساتھ ہی مائک ڈاکٹر افروز عالم صاحب کو دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ محترم سرور غزالی صاحب. یقیناً آپ کی محبت کے طفیل آج ہم لوگ آج کے اس پروگرام میں شامل ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے ہم اپنے مائک کا رخ جو ہے وہ کویت کی طرف کرتے ہیں، اور وہاں پہ زحمت سخن دینا چاہیں گے. کویت کی بہت ہی سینئر اہل قلم ہے محترمہ میمونہ علی چوغلے. آپ کی کئی کتابیں منظر عام پہ ہیں، اور آپ نظم اور نثر میں یکساں قدرت رکھتی ہیں. محترمہ میمونہ علی چوغلے صاحبہ، کیا میری آواز آپ کو مل رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا مائک اور کیمرہ دونوں بند ہے. ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ اپنے مائک اور کیمرہ دونوں کو آن کریں تاکہ ہم لوگ آپ کو سن بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استقبال ہے محترمہ آپ کا اس پروگرام میں. بلکہ میں یہ بتاتے چلوں کہ کویت میں ہمارے تقریباً 18-19 سال ہم نے کویت میں گزارے ہیں، اور یوں گزارے ہیں کہ محترمہ میمونہ علی چوغلے صاحبہ کی شفقتیں ہمیں شامل رہی ہے، اور بہت سینئر ہیں ہم لوگوں سے، اور ہر حوالوں سے ہمارے لیے وہ قابل قدر ہیں. آئیے ہم زحمت سخن دیں محترمہ میمونہ علی چوغلے صاحبہ کو کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اور باقی صاحب کو انہوں نے بے شمار محافل میں ان کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے ان کی کتابیں دیکھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک ساتھ کئی محفلیں کی ہوئی ہیں جس کو اسٹیج شیئر کرنا کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو گفتگو ہوگی وہ زیادہ کارآمد ہوگی. محترمہ میمونہ علی چوغلے، مائک آپ کے. میں مختصر بیان کروں گی جہان باقی میری نظر میں. بالکل. افروز عالم نے جہان باقی پیش کر کے اردو ادب کو ایک بہت ہی خوبصورت شاعر کے کلام کا انتخاب پیش کیا ہے، اور جو مضامین اس میں شامل ہیں وہ ترغیب دیتے ہیں کہ باقی احمد پوری پر اور زیادہ تفصیل سے لکھا جائے. میں افروز عالم کو مبارکباد دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ایسی گراں قدر کتابیں آتی رہیں گی. دیار غیر میں اردو ادب کے لیے دن رات کوشاں رہنے والے شاعر باقی احمد پوری نے عالمی سطح پر مقبولیت حاصل کی ہے. ان کی 1 درجن سے زیادہ شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں. ان کی غزلیہ شاعری زندگی کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے. وہ دوسروں کی عیب جوئی سے پرہیز کرتے ہیں اور قلبی احساسات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ملاحظہ ہو، کوئی بھی اپنی محبت بھلا نہیں سکتا، کوئی بھی اپنی محبت بھلا نہیں سکتا، تمہیں بھی یاد ضرور آئیں گے کبھی ہم لوگ. گرد سے دورہ سے بڑھ کر ہیں کہیں اس کے ستم، گرد سے دورہ سے بڑھ کر ہیں کہیں اس کے ستم، غم جو دنیا دے نہیں سکتی وہ تنہا دے گیا. کیا کہنے ہیں، خوبصورت انتخاب کیا. اختصار میں مضمون کو سمیٹ لینا کمال ہنر مندی ہے، اور باقی احمد پوری اس ہنر سے بخوبی آشنا ہے. زندگی نے ہمیں گزارا ہے
हमने कब जिंदगी गुजारी है। वाह वाह वाह। इस शिद्दत की आग लगी है बस्ती में, इस शिद्दत की आग लगी है बस्ती में, गीली लकड़ी को भी जलना पड़ता है। वाह। और इस शेर में दर्द का इजहार देखिए, इसीलिए तो किसानों ने खेत छोड़ दिए, इसीलिए तो किसानों ने खेत छोड़ दिए कि कोई और समर काटने को आता है। क्या बाकी अहमद पूरी कुवैत में सफ़े अव्वल के शायर रहे हैं। इनकी इल्मी व अदबी खिदमत का एतराफ निहायत फराखदिली और एहतराम के साथ किया गया है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उन्होंने माहिरुल कादरी जैसे अजीम शायर के शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है। बाकी अहमद पुरी के अशार में जज्बा व एहसास की फरावानी, तखय्युल की बुलंद परवाजी और फिक्र ख्याल की नजाकत मिलती है। अल्फाज और तराकीब की सादगी, रवानी और हुस्न आहंग अपना करिश्मा दिखाता है। इनकी गजलों में तहजीबी रचाव और तहदारी इन्हें उर्दू गजल के बड़े धारे से जोड़ देती है। रिवायत से बगावत भी नहीं और अहद जदीद से अदावत भी नहीं। इनकी शायरी इंसानी जज्बात और इंसानी फितरत के गहरे इदराक और शगुफ्ता सालीब में आसान लफ्जियात के साथ इंसानी कदरों की सच्ची आईनादारी है। सांसों का तसलसल भी है मजबूर ये हस्ती, सांसों का तसलसल भी है मजबूर ये हस्ती, जीते हैं कि मरने का करीना नहीं आता। वाह 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 वाह। रश्क करता है जमाना मेरे उजलेपन पर, मेरा दामन मेरे अश्कों से धुला रहता है। रश्क करता है जमाना मेरे उजलेपन पर, मेरा दामन मेरे अश्कों से धुला रहता है। किताब आपके हाथ में है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन वक्त का तकाज़ा है कि मुख्तसर अपनी बात खत्म करूं। एक बार फिर मैं बाकी अहमद पुरी और अफरोज आलम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा मेमुना जोगले साहिबा, आपने बहुत खूबसूरती से पूरी बात रखी। और मैं थोड़ा सा एक बार और अपने नाजरीन और सामीन को ये बात दोबारा से याद दिलाता चलूं कि हमारे मजमून निगार जो मजमून पढ़ रहे हैं वो एक बड़े मजमून का अहम इक्तबास पढ़ रहे हैं, और इसके लिए हमने गुजारिश किया था कि आज की प्रोग्राम को तवालत न दिया जाए, खासतौर से शाम का ये वक्त है। अभी कोई कहेगा कहीं पे कि मगरिब का वक्त हो रहा है, जैसा कि अभी मंसूर कासमी साहब ताखिर से इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि रियाद में उस वक्त मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। तो उसके बाद जब वो ज्वाइन किया उन्होंने, तो मैं थोड़ा सा जानबूझ के डिले हो रहा था कि मदीना में उस वक्त मगरिब के अजान का वक्त हो रहा था। तो इस वजह से हमने अपने तमाम शामिल शुरका से ये गुजारिश कर रखा है कि अपने प्रोग्राम, अपने मजमून का प्रोग्राम में अपने मजमून के अहम इक्तबास को पेश करें, जैसा कि अभी अभी मोहतरमा मेमुना जोगले साहिबा ने पेश किया। और इस सारे कमियों का कफारा जो है आली मरतबत प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब के कलीदी कुतबे से पूरा किया जाएगा, इसलिए ये वक्त का बचाना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने इस कुवैत से कलकत्ता का रुख करते हैं और देखते हैं कि अरबियन गल्फ के बगल से जो आवाज आ रही थी वो हुगली के किनारे तक किस खूबसूरती से पहुंची है। और डॉक्टर फातिमा खातून को ये जहमत दिया जाए कि आज के इस प्रोग्राम में अपनी जो गुफ्तगू उन्होंने किया था, असल में उनके यहाँ अगल बगल में कहीं पे जलसा चल रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ वो चलिए यूं भी रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। और उर्दू और इस्लाम का खास तौर पर बर्र-ए-सगीर में चोली दामन का साथ है, बल्कि हमारे मौलाना हजरात ने तो ये दावा ठोक कर रखा है कि हम हैं तो उर्दू है। बहरहाल हम उनकी इस बात को काटना भी नहीं चाहते और हम उनको रखना भी। आइए हम जहमत देते हैं मोहतरमा फातिमा खातून को और उनसे गुफ्तगू सुनते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि पहले ही मैंने शुरू भी कर दिया और बहुत जल्दी इख्तिताम भी हो गया, तो आप तमहीद ना बांधते हुए मैं पूछ लेती हूँ पहले ही कि क्या आवाज अब सही है? अब ठीक है, हम लोग गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी जी, अब आखिरी मरहले पे ही है उनका, लेकिन फिर भी मैंने हेडफोन लगा लिया है तो शायद जी जी। तो अब मैं बस शुरू करती हूँ कि मैंने तो मजमून जी जी हाँ मजमून लिखा है बाकी अहमद पुरी का शेरी जहां ने बाकी के हवाले से, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है और इसे मैं तलखीस कहिए या मेरे
बस चंद ख्यालात का इजहार यहाँ पे करूंगी, जी इजाजत है। तो बाकी अहमद पुरी की गजलिया शायरी को तरतीब देकर, जैसे हमारे नाजिम हैं डॉक्टर अफरोज आलम साहब, गल्फ उर्दू काउंसिल के सदर भी हैं, तो इन्होंने जिस तरह से उनकी गजलों का इंतखाब किया और इसमें जो 6 मज़ामीन हैं और अलग अलग मौजूआत पे जिस तरह से इन्होंने उनकी शायरी को समेटा है, तो ये इनकी जो तंकीदी बसीरत और इनकी अर्करेजी का मुजाहरा करती है ये किताब। अगर हम इसका मुताला करेंगे तो इसमें बाकी सारी तफसीलें मैंने इसमें पेश की हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गोशों को उन्होंने समेटा है और क्या क्या चीजें इस उनकी शायरी में है बाकी अहमद पुरी साहब के। और मैं चाह रही थी कि अगर वो रहते हैं और उनके सामने अगर ये बातें मैं कहती तो शायद ज्यादा खुशी होती। खैर वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जा रहा है और जी 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 ये है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाकी अहमद पुरी साहब की शायरी जो है, उनके यहाँ फन का रचाव है जो उनकी शायरी में वो पुख्तगी नजर आती है। तो ये सिर्फ यूं ही नहीं है कि 5 दहाइयों पर उनका मस्क़ सुखन है। और जब हम इस किताब का जहान बाकी का मुताला के बाद मुझे अंदाजा हुआ मौसूफ की शायरी के मुतालिक कि उनकी शायरी में जो गहराई और गिराई है उसे बखूबी मैंने समझा, क्योंकि जब तक हम समंदर की गहराई को नहीं नापते हैं तब तक उसमें मौजूद जो गुंजा नमाया है उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो जब हम किताब का मुताला करेंगे, उनकी शायरी को समझेंगे, तो उनके फनकारा जौहर जो हैं बाकी अहमद पुरी साहब के और खुलकर हमारे सामने आएंगे। तो जैसा कि बाकी अहमद पुरी की शायरी में जिंदगी से फरार नहीं, बल्कि ये उसकी धूप छांव से आंखें मिलाकर जिंदगी जीने का सलीका देती है। उन्हें दाखिली कर्ब को भी निशातिया लहजे में पेश करने का हुनर खूब आता है। वो अल्फाज के जेरो बम से मानी का ऐसा तिलिस्म पैदा करते हैं कि बहरे कुज़्म में शर्मा जाए। जैसे चंद अशार हैं कि आवाज जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब जी जी शुक्रिया। सिर्फ खुशियों से गुजर औकात हो सकती न थी, सिर्फ खुशियों से गुजर औकात हो सकती न थी, दिल के मंजिल में गमों को रास्ता देना पड़ा, दिल की मंजिल में गमों को रास्ता देना पड़ा। एक और शेर है कि कहा तो था कि हमें इस कदर भी ढील न दे, कहा तो था कि हमें इस कदर भी ढील न दे, अब उड़ रहे हैं तो काटने को आता है। जी, अब उड़ रहे हैं तो पर काटने को आता है। तो जैसे कि मौजूदा वक्त में हर फर्द किसी न किसी तरह गमे इश्क और गमे रोजगार के सितमगर हाथों से असरअंदाज हुआ है। आज का इंसान इंतशार का शिकार है। वो ज़हनी तौर पर सोशल होते हुए भी अपने वजूद की खोल में कैद है। यास और नाउमीदी की फजा हर सू गालिब है। जबकि बाकी अहमद पुरी की शायरी में यासियत तो महरूमी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का हौसला है। वो जिंदगी के हर छोटे से छोटे वाक़े और तजुर्बे को शेर पैकर में ढालने का हुनर खूब जानते हैं। वो मुश्किल हालात में कभी अपने गम का इजहार खुलकर नहीं करते, बल्कि वो हौसला बांटकर छुप कर रोने के कायल हैं। चंद अशार यहाँ है कि अपने आंसू रोक कर उनको तो रुखसत कर दिया, अपने आंसू रोक कर उनको तो रुखसत कर दिया, बाद में रो रो के खुद को हौसला देना पड़ा। वाह 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 वाह। जिंदगी के काफिले लुटते हैं लेकिन अक्ल ने, जिंदगी के काफिले लुटते हैं लेकिन अक्ल ने, भागते लम्हात को जंजीर पहनाई नहीं। क्या बात। अगर जमूद तलब हो तो पत्थरों में रहो, अगर जमूद तलब हो तो पत्थरों में रहो, हवा का काम नहीं है करार में रखना। क्या कहने चाहते। बाकी अहमद पुरी की रजाइयत से भरी निशातिया शायरी आज के अफसरदा हालात में हमारे ज़हन दिल को मुअत्तर करती है। उनका रजाई अंदाज हाफिज शिराजी, उमर खयाम और सैयदी शिराजी की याद दिलाता है। ऐसा नहीं है कि मौसूफ की शायरी में गम का अमल दखल नहीं, वो भी इंसान है। उन्हें भी जिंदगी के नशीब व फराज से गुजरना पड़ा। उन्होंने हिजरत का गम झेला, अपने वतन अजीज, दोस्त अहबाब से दूर रहने की कलक को महसूस किया। इन तमाम हालात और वाक़यात को उन्होंने शायरी के पैराहन में पेश भी किया है। ताहम उनका अंदाज़ बयान और जदीद लब लहजा
उन्हें फरसुदा रवायत की पासदारी से रोके रखता है। यही वजह है कि उनकी शायरी में मौसम बहारा की ताजगी का एहसास होता है, जिसकी ताजगी ज़हन दिल को खैरा कर देती है। चंद अशार मुलाहिजा फरमाएं कि अगर झुक गए तो झुका लेगी दुनिया, अगर झुक गए तो झुका लेगी दुनिया, उनका भरम लेके अना का भरम लेके आगे चलेंगे। अगर झुक गए तो झुका लेगी दुनिया, अना का भरम लेके आगे चलेंगे। तुम्हें अपनी तलवार पर है भरोसा, मगर हम कलम लेके आगे चलेंगे। कुछ अपने भी दुख रखेंगे बाकी, कुछ अपने भी दुख रखेंगे बाकी, कुछ औरों के गम लेके आगे चलेंगे। बाकी अहमदपुरी की शायरी और शख्सियत में बला की हमायंगी है। वो सुनी सुनाई बातों पर कलम नहीं उठाते, बल्कि अपने मुशाहदात और तजुर्बात की बिना पर अपनी बात रखते हैं। उनकी शायरी में मौज़ूआत का तनव्वु है। वो सियासी और समाजी मसाइल पर कारी ज़र्ब लगाते हैं। उन्होंने मुआशरे के सुलगते मसाइल को मौजू बनाकर एहतजाज भी किया है, मगर अंदाज बागियाना नहीं बल्कि मुखलिसाना है। वो धीमे लहजे में अपनी बात रखते हैं ताकि दिल से निकली बात दिल तक असर करे। यहाँ मैं उनकी कही हुई एक कोट है जो मैं यहाँ पेश कर रही हूँ कि मैं कोई इनकलाबी या हंगामी किस्म का शायर नहीं, मगर इंसानियत के खिलाफ जो रवैये मुआशरे में रवाज पा रहे हैं, उनके खिलाफ धीमे लहजे में ही सही आवाज मैंने भी उठाई है। मेरी ये आवाज बुलंद आहंग नहीं मगर दुरुस्त जरूर है। अब जैसा कि उनके यहाँ बहुत सारे गोशे हैं, नॉस्टैल्जिया का है जिक्र, उस पे भी मैंने बात की है। इस तरह के अशार भी हैं और ज्यादा तफसील में जाऊंगी तो काफी गुफ्तगू मेरी लंबी हो जाएगी। बस आखिर में यही कहूंगी कि हमारे लिए एजाज भी कम नहीं है कि उनकी गजलों को, उनकी गजल को, जिसका ये पहला शेर है कि जिंदगी को आज ये भी मशवरा देना पड़ा मुझे, ये मशहूर उस्ताद हुसैन बख्श गुलू ने राग रागेश्वरी में गाई है। तो ये एक एजाज की बात है कि इस तरह का उन पे काम हुआ है। और आखिर में बस मैं दुआ गो हूं कि उनके कलम की जलानी इसी तरह बरकरार रहे और वो यूं ही अपने कलम के जादू से उर्दू अदब के असासे में इजाफा करते रहें और हम उनके कलाम और उनकी तहरीरों से महजूज होते रहें। आखिर में मैं उनके इस शेर पे अपनी बात खत्म करती हूँ कि बाकी मैं अपने फन से बड़ा पुरखुलूस हूँ, बाकी मैं अपने फन से बड़ा पुरखुलूस हूँ, इस वास्ते जवाल मुझे भी नहीं रहा। तो जिनके फन पे इतनी गिरफ्त हो तो उनकी शायरी को जवाल नहीं आ सकती, और जिन्हें डॉक्टर अफरोज आलम जैसे मुरत्तिब मिल जाएं तब तो ये और भी जावदानी मिल जाती है कि वो चीजें और महफूज हो गईं। तो इसके लिए मैं साहबे किताब, मौजूए किताब और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इस तरह बस अपनी बात मुख्तसर करते हुए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, जिस हालात में आपने अपने मजमून को पूरा किया है वह थोड़ी सी हम लोगों को भी पर ये रहा कि आप वहाँ उलझन का शिकार हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यूं उदास फिरते हो जो सर्दियों की शामों में, तो इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में आज हर जगह से जब ऑनलाइन होंगे तो हर जगह की आवाजें भी आती रहेंगी। आपने बड़ी ही खूबसूरती से बाकी अहमदपुरी साहब की शायरी पे आपने बात की और ये भी अच्छा याद दिलाया कि हुसैन बख्श गुलू ने उनके कलाम पे अपने फन का मुजाहरा किया है। बल्कि मेहदी हसन के कई शागिर्दों ने भी बाकी अहमदपुरी की कई गजलों को कंपोज किया है और कई महफिलों में पेश किया है और करते रहते हैं। ये सब हम लोगों के लिए एजाज की बात है। बाकी अहमदपुरी एक बहुत बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं, माहिरुल कादरी के शागिर्दों में से आते हैं और खुद भी बहुत ही पुख्ता गो शायर हैं। आपने उनके फन पे बात करते हुए ये तमाम दोस्तों को बताया भी और मकाला लिखते हुए आपने ये खुद भी महसूस किया, तो ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती और ये अच्छी बात है। आइए, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह के आपने पोस्टर पे देखा था कि कुछ और दोस्त शामिल हुआ चाहते थे, जिसमें याकूब तस्वर साहब को सदारत करनी थी, वो आई डोंट नो कि वो क्यों शामिल नहीं हो सके। मोहतरम डॉक्टर गौहर नकवी साहब मस्कत से, आतिर उस्मानी साहब मलेशिया से और डॉक्टर नसीम अहमद नसीम साहब बिहार भारत से इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले थे,
جو کہ کسی اپنی ایمرجنسی کی وجہ سے آج کے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے. اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی پرسوں مدینہ آ گیا تھا اور آج مجھے واپس ہونا ہے یہاں سے. اس پروگرام کی وجہ سے میں نے اپنے ٹریول کے ٹائم کو جو ہے کہا کہ بھئی اب ہم لوگ دیر ایوننگ میں نکلیں گے تاکہ یہ پروگرام ڈسٹرب نہ ہو، یا وغیرہ مجھے صبح جلدی نکلنا ہوتا تاکہ میں جدہ پہنچ کے اور 5 بجے کے پہلے آن لائن ہو سکتا تھا. تو آئیے ہم ڈربن چلتے ہیں اور آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی عالی مرتبت محترم ڈاکٹر ابو طالب انیم صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ان سے اظہار خیال کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ان سے یہ بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ رائٹ اپ جو جہان باقی کے حوالے سے آپ نے لکھا تھا اسے بھی پڑھیں اور آج کے پروگرام پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس کارآمد گفتگو کے بعد پروفیسر سعادت سعید صاحب کا خلیدی خطبہ اور آپ کے اس باتوں کو، آپ کے اس نظریات کو اور ان کے نظریات سے جب ہم ملٹیپل کر دیں گے تو یہ دو آتشہ ہو جائے گا اور آج کے اس سیمینار اور ویبینار کے مقصد کو پورے طریقے سے عیاں کرے گا اور اس کی اہمیت کو اور بڑھا دے گا. محترم ابو طالب نعیم صاحب، ہم دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم جناب، بہت شکریہ. اور تمام جو وہاں موجود ہیں جن کے ڈاکٹر سعید صاحب ماشاءاللہ ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر سلیم الدین صاحب، فاطمہ صاحبہ اور سرور غزالی صاحب، جو لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسی اچھی محفل میں اور ایسے ماشاءاللہ دانشور اور پڑھے لکھے حضرات کی موجودگی میں تو خاموش رہنا بنتا ہے. اور زیادہ بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ احباب کو سنا جائے، تو اس محفل میں تو شامل ہو جانا ہی میرے لیے بڑے اعزاز کا باعث ہے. اور یہ تو سمجھیے کہ ہمارے افروز عالم صاحب کی محبت ہے کہ یہ موقع بھی عنایت فرمائے ہیں کہ میں یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی آپ احباب کی خدمت میں پیش کروں. تو یہاں ماشاءاللہ اتنے ڈاکٹر ہیں، میں تو اپنے آپ کو کہا کرتا ہوں کہ میں 1/3 ڈاکٹر ہوں بھائی، پورا ڈاکٹر نہیں ہوں. DOCTOR میں سے میرے ہی میں صرف ڈو آیا ہے، تو میں صرف ڈاکٹر ہوں. اور ویسے بھی میرا جو PhD کا جو موضوع ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. تو ادیبوں پہ تو روب ڈالنے کا تو مجھے لائسنس بھی نہیں ہے، کیونکہ ادب میں میری PhD نہیں ہے. تاہم ہمارے ڈاکٹر افروز عالم کی محبت اور ان کا شکریہ کہ یہ مجھے یہاں لے آئے ہیں. میں ذرا سا ہمیشہ اس معاملے میں ذرا ہچکچاتا ہوں، بہت کم اس طرح کی سماجی کہیں نشستوں میں جاتا ہوں، مگر ایک تو باقی صاحب کا بھی بہرحال ان سے مجھے قلبی لگاؤ ہے. رغبت پیدا ہوئی کہ آپ احباب کی اسی بہانے زیارت ہو جائے گی، اور میں بس حاضر ہوں. جہاں تک وہ میں نے جو ایک بالکل کچا پکا سا ایک نوٹ لکھا تھا وہ میں آپ کے حوالے کر چکا. وہ تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھ سکوں، اور اگر وہ موجود ہے آپ نے میرے پاس، میں تو فیس بک نہیں استعمال کرتا چنانچہ میں دیکھ نہیں سکا، مگر آپ نے بتایا کہ آپ نے فیس بک کو نشر کر دیا ہے، تو امید ہے کہ باقی دوستوں نے اس کو وہاں دیکھ لیا ہوگا. میں بس یہ ذرا بڑے اختصار کے ساتھ آج کچھ ایسے سرسری باتیں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ کے کسی کام آ جائیں گی. جہان باقی کے حوالے سے اردو گلف کونسل اور ڈاکٹر افروز عالم بطور خاص بہت ہی زیادہ مبارکباد مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ پروگرام بھی رکھا اور پھر اتنا اچھا کام بھی کیا. اور باقی صاحب کا یہ حق بھی تھا کہ ان پر اس طرح کا کام ہو، اور انہوں نے یقیناً پوزے میں بند کر دیا ہے. اس انتخاب کے اپنے بھی بہت خصائص ہیں، تو فی الوقت تو اتنا وقت نہیں کہ اسی باتیں بہت تفصیل سے بیان ہو سکیں. یہ ذرا سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کا مصرع
میرے ذہن میں آ رہا ہے. ڈاکٹر سعید صاحب بھی مجھے دکھائی دینے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ بالکل جی. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. بہت معروف مصرع ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اردو والے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کو نہ سن رکھا ہو. تو یہ دو سچویشنز جو ہیں ان کو غالب نے اس میں بیان کیا ہے، اور دونوں ہی اپنی جگہ بالکل درست ہیں. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. مگر دراصل جو تیسری سچویشن ہے وہ اصل سچویشن ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے. عادت ہے مجھے صاحب صدر اور ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سی اس بات کو تمہیداً بیان. بالکل سر، ہم سب ہمتن پوش ہیں اور یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کی گفتگو کو ہم سن رہے ہیں. تو دیکھیے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، تو یہ صورت تو یقیناً ہو گئی. کچھ نہیں تھا تو خدا تھا. ہوتا کچھ تو بھی خدا ہوتا. مگر اب تو کچھ ہو گیا ہے نا. وحدت تو کثرت میں بدل گئی. ہم سب آپ احباب سب یہاں موجود ہیں. تو اس تیسری صورت حال میں کیا ہوگا؟ یہ بات غالب کے مصرے میں نہیں ہے. یہ بہت اہم بات تھی جو دراصل آج میں ذرا اس کی ذیل ہی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جہان باقی کے حوالے سے. کیونکہ اب تو ہم سب ہیں، اور ابن عربی نے فصوص میں پہلی ہی فصل میں بڑے طریقے سے اس بات کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی بلیغ انداز میں بیان کیا کہ ہمارا آغاز بھی خدا سے ہے اور ہماری انتہا بھی خدا کی طرف ہے. اور ملا صدرہ کی اسفار میں بھی اسی موضوع پر ہی بات، یقیناً آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ کے سامنے کیا ان موضوعات پہ زبان کھولی جا سکتی ہے. تو جو تیسری صورت ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ جب یہ وحدت کثرت میں بدل گئی، یہ سب ہو گیا، تو اب کیا ہوگا. تو اس میں ایک مصرع اور سنانا چاہتا ہوں، اور وہ مصرع اس کا ہے متعلق غالب نے مصرع کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. وہ خود کہتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا. مصرع اس لیے کہا کہ ہجرت کے وزن میں ہے یہ پورا کا پورا، اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے شاہ ضیاء جلندری صاحب کی ایک غزل کا یہ ردیف بھی ہے، کل من علیہا فان. تو جناب ہمارے ڈاکٹر فضول عالم صاحب یہاں تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہر چیز کو فنا ہے، تو یہ آپ نے نام جہان باقی کیوں رکھ دیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا. جب وہ کہتا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو یہ جہان باقی کیسے جہان باقی رہے گا؟ یہ سوال تو ذہن میں آنا چاہیے. میرے ذہن میں یہ سوال اس کتاب کا نام پڑھتے ہی سب سے پہلے آیا تھا. تو اس کا جواب بھی اسی سورہ رحمان جو بہت معروف، اب میں جمعے کا خطبہ نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ آپ کو ادبی نشست میں ہی واپس لے کے آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ خطبہ سے نہیں گھبراتے. آپ کہیں یہ نہ محسوس کریں کہ شاید آپ میں نے سنا اور بڑے عرصے کے بعد مجھے ایک دم سے پاکستان اور ہندوستان یاد آ گیا کہ جہاں آپ کے پس منظر میں بہرحال اس طرح کی آوازیں مسلسل سنائی دیتی ہیں. تو گزارش کر رہا ہوں کہ اسی آیہ کریمہ میں اگلا ٹکڑا کیا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى کا. یہ ماشاءاللہ ہمارے قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. اچھا، اب یہ منزل وہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ غالب نے کہا کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اور وہ جو تیسری صورت جو اس نے بیان نہیں کی وہ صورت یہ ہے کہ جب کچھ نہیں رہے گا تو خدا رہ جائے گا. مگر دراصل قرآن کریم کی آیا یہ پیغام نہیں دے رہی کہ جب کچھ نہیں رہے گا تو خدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے یہ سارا کا سارا وحدت کثرت کی طرف سفر.
تو اگر اس آیت کو ذرا آپ غور سے دیکھیں گے تو ترجمہ کرنے والوں نے جنہوں نے اس کا با محاورہ ترجمہ کیا انہوں نے تو لبرٹی لے لی، مگر جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہاں انہوں نے یہ ترجمہ بالکل اسی طرح کیا کہ تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. وجہ ہو کا عربی ماشاءاللہ یہ جدہ والے اور مدینہ اور مکہ والے حضرات بھی یہاں ہیں، اور ہمارے ہاں اردو میں بھی وجہ کا لفظ استعمال اردو زبان نے بھی اختیار کر لیا ہے. تو تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تبدیلی واقعہ ہوتی ہے نا تخلیق کے پورے اس سفر میں، وہ یہ ہے کہ اب خدا چہرے والا باقی رہ جائے گا. چہرہ ہمارے ہاں شناخت ہے، جیسے شناخت ہوتی ہے، یعنی وجود الہی جو کچھ نہیں تھا تو وہی تھا، کچھ نہ ہوتا تو وہ ہوتا. اب جب سب فنا ہو جائے گا تو اس کا وجود قابل شناخت حالت میں باقی رہ جائے گا. تو اگر یہاں تک بات میں پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ کن کا سفر چلتا ہوا جو ہم تک اور ہم سے آگے تک پہنچے گا اور کل من علیہا فان کی منزل پہ پہنچے گا، اس سفر کا حاصل کیا ہے؟ خدا کا قابل شناخت وجود، جس کی شناخت آ سکتی ہے. وہ تمام چیزیں، وہ تمام اوصاف جو اس میں مخفی تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے، وہ ظاہر شے باقی رہ جائے گی. تو ادب بھی یہی کام کرتا ہے. اب میں اپنے آپ کو آپ کے موضوع کے ساتھ متصل کرتا ہوں. وہ ادب باقی رہ جائے گا، وہ جہان باقی رہ جائے گا، وہ لفظ باقی رہ جائے گا جو اپنے اندر چھپی ہوئی شناخت کو ظاہر کر کے قابل شناخت ہو جائے گا. یہ سفر ہے جو ایک حقیقی تخلیق کار کو در اصل کرنا ہے. اسے وہ یگانہ کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ اس کا حسن طلب ایک معنی بے لفظ ہے. یہ جو معنی بے لفظ ہے، جس معنی کا لفظ ابھی پیدا نہیں ہوا، ادب کا سچا تخلیق کرنے والا اس معنی کو لفظ دیتا ہے، اس کو شناخت دیتا ہے، اور یہ شناخت باقی رہ جانے والی ہے. اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا کا سارا جو سفر ہمارا تخلیقی سفر ہے، یہ ایک بڑے سے میورل کی شکل میں باقی رہ جائے گا، جس کے کسی نہ کسی ایک بلاک کی شکل میں آپ بچ سکتے ہیں اگر وہ بلاک اپنے اندر چھپے ہوئے رنگ کو، اپنے اندر چھپی ہوئی خاصیت کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے جب میں جہان باقی کا مطالعہ کرتا ہوں تو اب مجھے لگتا ہے کہ افروز عالم صاحب نے بہت اچھا معنی اس کتاب کو دیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اشعار مجھے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے واقعی وہ معنی جن کے پاس لفظ نہیں تھے ان کو باقی احمد پوری نے لفظ عطا کیے ہیں. وہ بہت سے ایسے احساسات تھے جن احساسات کو شناخت کی ضرورت تھی. خان نے یہی کام کیا ہے، ادیب نے یہی کام کیا ہے، ادبی تخلیق کار نے یہی کام کیا ہے کہ آج جن احساسات کو ہم شناخت کر کے پہچان لیتے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی لفظ کو تخلیق کرنے والے نے شناخت دی ہے. باقی احمد پوری نے بھی یہی کام کیا ہے، اور وہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے بہت سے، اب وقت نہیں ہے کہ میں بہت سے اشعار پہ اور بہت سے ان کے جو رویے، مگر افروز عالم صاحب کی میں اس بات کا قائل بھی ہوں اور اس کی داد بھی دینا چاہوں گا، اگرچہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی اور بے بضاعتی محسوس ہو رہی ہے کہ میں باقی صاحب کا سارا کلام پڑھنے میں
किताबें भी कुछ मेरे पास नहीं आ सकी, पाकिस्तान भी मेरा जरा कम ही आना जाना रहता है और मैं सब नहीं पढ़ सका, लेकिन जितना मैंने उनको सुना और पढ़ा है, जहाने बाकी को पढ़ते हुए ये एहसास मुझ में जरूर पैदा होता है कि वो तमाम नुमाया पहलू जो बाकी साहब की तस्वीर को मुकम्मल करने में काम आ सकते हैं, वो कमोबेश सब के सब इसमें मौजूद है। एग्जिस्टेंशलिज्म का मुझे हमेशा से ही उनके यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा जो चेहरा दिखाई देता है, और पाकिस्तान में जब बाकी साहब ने शेर कहने शुरू किए तो ये बाहर जो लोग रहते हैं उनके यहाँ एक खूबी ये बहरहाल पैदा हो जाती है और एक खामी भी पैदा हो जाती है। खूबी ये पैदा हो जाती है कि पाकिस्तान की फिजा में जो कुछ बड़ी लहरें अदब में चलती हैं वो बहुत से लोगों को लपेट में ले लेती हैं। मसलन जफर इकबाल साहब के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि वो जफर इकबाल से बच के शेर कह सके। शकीब की सूरत ये की, और नासिर साहब तो चलिए अपने ढंग में ऐसे थे कि उसके बाद उनकी तकलीद करना भी लोगों के लिए आसान नहीं था, मगर शहजाद साहब से जो एक सिलसिला शकीब साहब से जो चला, तो पूरी लहर ऐसी दौड़ जाती है वहां इर्द गिर्द की फिजा में कि नए लिखने वाले बहरहाल उसी को कहीं ना कहीं दोहराने लगते हैं, और जो बाहर रहते हैं उनका एक और मसला रहता है। खासतौर पे ये कुवैत और ये खलीजी ममालिक में रहने वाले जहां शोरा का बहुत आना जाना रहता है, वो इस कदर बाज़गश्त उनके यहाँ सुनने को मिलती है मुशायरे में पढ़े जाने वाली गजलों की कि उनकी शायरी को पढ़ते हुए बहुत से शायर याद आ जाते हैं। मगर बाकी अहमद पुरी में ये बात नहीं है। बाकी अहमद पुरी को पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप बाकी अहमद पुरी को पढ़ रहे हैं, उसमें आपको और बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई नहीं देती। तो मैं ये बात कदरे इत्मीनान से कहता हूं, बाकी का नाम अगर जहाने बाकी है तो जहाने बाकी अपने अंदर बहुत से ऐसे काबिले शनाख्त एहसासात को दरियाफ्त करने, तहरीर करने में कामयाब हो गए है कि उसके बाकी रह जाने का मुझे बहुत कभी इम्कान दिखाई देता है। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से आली मर्तबत डॉक्टर अबू तालिब अनीम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ये बिल्कुल आपकी आवाज, कैमरा आपका कभी कभी हैंग हो रहा था, लेकिन आवाज में कोई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल 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 पूरे तरीके से आपकी आवाज हम लोगों ने सुनी। अच्छा, और बहुत ही खूबसूरत, मोहब्बत से सुना, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से अपनी बात को आपने रखी। मुझे मेरे नजदीक किताब को मुरतब करने के वक्त में जो नजरिया था वो उसमें वही मैं आपकी इस पूरी गुफ्तगू से एक लाइन दोहराना चाहूंगा कि मैंने भी यही महसूस किया था कि बाकी अहमद पुरी की शायरी अपने अहद के जो दूसरे हम असर शुअरा हैं उनमें एक मुनफरिद आवाज की शक्ल में, वो कि मैं इसको क्लासिकी और रवायती अंदाज से देख रहा हूं कि उनकी शायरी में, और ये कुदरती तौर पे और ये नेचुरल है कि उनकी जो शेरी अंदाज है वो क्लासिकी और रवायती रहेगा, क्योंकि उनकी उम्र भी खासतौर से मेरे उम्र के मुकाबले अगर देखा जाए तो मुझसे वो करीब 25-30 साल बड़े हैं। तो और वो जाहिर है कि उन्होंने दुनिया उस तरह से देखी है। हमने जब कलम पकड़ना शुरू किया था तो वो कलम लेके भांजना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो ये फर्क तो बहरहाल होना था। तो बाकी अहमद पुरी को मुरतब करते वक्त मेरे जहन में जो यही एक ख्याल था कि बाकी अहमद पुरी अपने हम असरों के जो शेरी रवैये हैं उसमें बहुत ही मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं और इनकी किताब पे हमें काम करना चाहिए। तो बहरहाल तौफीक बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो तौफीक हो जाए तो ये सादत मेरे हिस्से आई और आप तमाम दोस्त इस पे बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। आज के इस प्रोग्राम गल्फ उर्दू काउंसिल के जरिए तमाम सजाई गई इस महफिल में मोहतरम हमारे काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी नदीम माहिर साहब कतर से इस वक्त जूम मीटिंग रूम में मौजूद हैं। हम सब उनका इस्तकबाल करते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उन्होंने वक्त निकाला। आइए हम साउथ अफ्रीका के शहर डरबन से
पाकिस्तान के शहर लाहौर की तरफ चलते हैं और आज प्रोफेसर सादत सईद साहब से गुजारिश किया जाए कि जहान बाकी और बाकी अहमदपुरी की शायरी के हवाले से और ये किताब जहान बाकी के हवाले से वो खलीदी कुतबा की शक्ल में अपनी पूरी बात को पूरे तरीके से तमाम सामीन के लिए पेश करें। मैं फिर से याद दिलाता चलूं कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत की जिम्मेदारी प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब के कांधे पे हम लोगों ने रखा हुआ है और वो अभी तक हमारे साथ महफिल में बहैसियत सदर मौजूद हैं और प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब के बाद से डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब के खुतबे सदारत को भी हम लोग सुनेंगे और उनके बाकी अहमदपुरी और जहान बाकी के हवाले से उनकी गुफ्तगू भी। तो मैं जहमत सुखन देना चाहता हूं प्रोफेसर सादत सईद साहब को कि दिया खामोश है, लेकिन किसी दिया खामोश इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी साहब भी आज इस महफिल में शामिल ना हो सके हैं और चंद दोस्त और भी, तो मैं कहूँ दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो चलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। मोहतरम सादत सईद साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनी और मजमून भी सुने। अब मेरे पास तो कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। एक मजमून लिखा था बाकी साहब पर, उसके कुछ इक्तबासात मैं पढ़कर सुनाऊंगा। तो मामला ये है कि जहान बाकी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई और बका के हवाले से जो बात हुई, तो फना तो बहरहाल है और साइंस के हवाले से तो ये बात सामने आती है कि मादे को फना नहीं है और उसने कायम रहना है। और देखा भी जाए तो अगर मज़ाहिब का जो हवाला है वो उसमें भी एक बका की बात तो है, वो चाहे कयामत के बाद के बका की बात हो, वो तो मौजूद है क्योंकि वो एक अबदी हवाला वो मौजूद है। तो उस लिहाज से मैं साइंस को और को आपस में कोई बाहमी तौर पर मुख्तलिफ नहीं देख रहा हूं, ये एक दूसरे की मदद करने के लिए ही है। तो आप ये देखें कि जो लोग पैदा नहीं होते, जो पैदा हो जाते हैं, बका का मसला उनके लिए, और जो पैदा नहीं हुए वो तो हैं ही फना में, और फना के अंदर ही कहीं बका है उनकी, वो कहीं ना कहीं हैं जो सामने नहीं आए हैं। और वो जाहिर है कि वो जिंदगी की जो सूरत हाल है उसकी वजह से वो हैं कि बज़ाहिर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो हैं, फना की सूरत में कहीं ना कहीं है। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमाया हो गई, खाक में पिन्हा हो गई। तो ये गालिब ने भी ये बात की थी। तो सूरतें जो है अपनी बदलती रहती हैं, अपनी शक्लें बदलता रहता है इंसान। जाबिर बिन अयान ने डार्विन से बहुत पहले इस तरह की बातें कर दी थी। इब्ने मस्कवै ने भी बहुत पहले ये बातें की हैं कि जिंदगी जो है ये मुसलसल आगे बढ़ती रहती है। एक फना है तो फना के अंदर से फिर एक और बका जो है वो पैदा हो जाती है। तो ये जदलियाती अमल जो है ये चलता रहता है। तो इसमें मैं मजहब की जो मेटाफिजिक्स है उसको बिल्कुल साइंस से मुतज़ाद नहीं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो बात जो साइंसदान समझते हैं, उन्होंने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाकर अपने तजुर्बे के बलबूते पर जो बातें कही हैं वो मज़ाहिब में पहले से ही मौजूद हैं, वो उनसे कोई तज़ाद उनमें नहीं है। अलबत्ता ये कि ये जो वजूद खुदाबंदी का इनकार है, इस तरह के जो सिलसिले आए हैं वो भी आर्जी ही हैं, इसलिए कि जिसने बाकी रहना है वो तो फिर खुदा है, और फिर खुदा के जो मामलात हैं जो वो सारे के सारे बाकी रहने वाले। और उन मामलात में एक मामला ये भी है कि क़यामत को आना है और क़यामत के बाद हिसाब किताब भी होना है, और फिर एक अबदी लाइफ का सिलसिला जो है वो भी जारी होना है। तो ये
मैं समझता हूँ जहाने बाकी है। ये उन्वान गजलियात जो लिखी हैं बाकी अहमद पुरी साहब, उन गजलियात के पस मंजर में ये उन्वान है। जाहिर है कि आप ये समझते हैं, लेकिन आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की है, मेटाफिजिकल गुफ्तगू है, फिलोसफिकल गुफ्तगू की है। तो मेरा दिल भी चाहा कि मैं थोड़ी सी बात मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस पर मजीद भी रहनुमाई फरमाएंगे। जी जी। तो मामलात ये हैं कि चूंकि शायरी और अदब का ही ये हवाला ज्यादा है हमारा आज की वेबिनार में, तो उसमें अगर मैं लामा साहब का ये सैयद की लौहे तुर्बत से चंद अशार पेश करूं तो वहां से बात अपनी आगे मैं बढ़ाऊंगा कि बंदा-ए मोमिन का दिल दया से पाक है, कुव्वत-ए फरमा बेबाक है। वो अगर हाथों में तेरे खामाए मोजिज रकम, शीशाए दिल हो अगर तेरा मिसाले जामे जम, पाक रख अपनी ज़बान तलमीज़े रहमानी है तू, हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, क्या कहने, बातिल जला दे शोलाए आवाज। तो अगर कोई शायर खिरमने बातिल को जलाने के इम्कानात नहीं रखता तो मैं समझता हूं कि उसे शायरी की तरफ रजू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शायर तो वो है कि जो हकायक को सामने लाता है, जो सच्चाइयों को सामने लाता है, जो बातिल जो है उसके खिलाफ पूरे जदोजहद करता है एक तरह से अपने शेरी जुबान की मदद से। वो कोई सियासी लीडर नहीं होता, लेकिन शायरी के जरिए से वो ये सारा काम करता है। तो इस लिहाज से बाकी अहमद पुरी की शायरी मुझे हमेशा अच्छी लगी, और इसकी रवायत जो है वो कहीं मिलती है मुझे ख्वाजा मीर दर्द की नजरिया शेर से, कि जिन्होंने ये कहा था कि शायरी फन शरीफ है। ये एक बात जो है ना बड़ी आज शायद अच्छी ना लगे लोगों को कि फन शरीफ, क्योंकि शायरी जो है इसमें जो कुछ लिखा जा रहा है, जिस तरह से शायरी में बेआबरूई इंसान की हो रही है और औरत की या महबूब की जो बेआबरूई हो रही है। पुराने अगर बात करते थे महबूब की तो वो और हवाले से करते थे, उनका मिजाज सूफियाना था। हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादल सागर कहे बगैर। तो उनका जो तस्वुर महबूब भी था तो वो दायमी जो महबूब था वो तस्वुर था उनके सामने, हवस परस्त वाला तस्वुर नहीं था उनके सामने। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्न शायरी है, खास तौर पर रोमानवी दौर के बाद जो शायरी शुरू हुई है, उसमें जिस तरह से जिस्मानियत को उभारा गया है, जिस तरह से वो जज्बात जिसे हम सिफली जज्बात कहते हैं उनको उभारा जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ एक सदाए एहतजाज जरूर बुलंद होनी चाहिए। और हर वो शायर सदाए एहतजाज बुलंद करता है कि जो हकीकत में इंसान की तलाश में। असल बात यह है कि जो अलामा साहब ने बात की थी फर्स्ट बात कर्द अक़वाम शर्क में भी, और जो उनसे पहले असरार खुदी में जो बात की थी मौलाना रूम की गजल के जो चंद अशार उन्होंने लिखे थे, एक तवील गजल है, उसमें से 2-3 अशार जो है उन्होंने उसमें दिए। चराग हमी गश्त गिरद शहर कज देवदद मलूलो मो इंसान मारजूस, ये कि शेख जो है वो चराग लेकर शहर में घूम रहा था और ये सजा लगा रहा था कि मैं वाशियों से, वाशी जानवरों से तंग हूं, मुझे इंसान की आरज़ू है। तो ये जो मॉडर्निज्म है, ये जो मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें हर जगह वाशी जानवर नजर आ रहे हैं। ये बात पुराने जमाने में भी अगरचे बड़ी सच थी कि वो लोग जो तमा में मसरूफ थे
اور جو لوگ انسانیت کو چھوڑ چکے تھے اور ہوس پرستی ان کا محور تھا ان کی زندگی کا، تو اس پر وہ بات کی تھی انہوں نے، اور وہ واقعی جانوروں کی شکل میں نظر آتے تھے. کوئی شخص جو ہے وہ چیتے کی شکل کا نظر آ رہا تھا، کوئی بھیڑیے کی شکل کا نظر آ رہا تھا، کوئی سانپ کی شکل. صوفیوں کو نظر آتے ہیں، ان کا باطن نظر آ جاتا تھا. جیسے غالب نے کہا ہے کہ میں 70 برس کا ہو گیا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 70,000 آدمی نظر سے گزرے ہوں گے، میں آدمی نہیں ہوں، مردم شناس ہوں. یہ جو مرد شناسی ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون شخص جو ہے کس سطح کا جانور ہے اور کس طرح کا انسان. یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور پر دیکھیں کہ ماڈرن جو رائٹرز ہیں، خاص طور پر یورپ کے بھی جو رائٹرز ہیں، انہوں نے اینیمل فارم مثلا لکھی انہوں نے، تو اس میں وہ جو جانوروں کے رویے ہیں وہ انسانوں کے اندر تلاش کیے ہیں. اور اسی طرح سے آئنیسکو جو بہت مشہور پلے رائٹ ہے، اس نے ایک رینوز پر ہاتھیوں اس پہ گینڈوں پر ایک ڈرامہ لکھا، اور جی آئنیسکو نے اس میں اس نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا اس ڈرامے میں کہ یہ جو انسان ہیں یہ سارے گینڈے بنے ہوئے ہیں اور یہ دوسرے انسانوں کو بھی گینڈے بناتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آخری جوڑا جو ہے کمرے میں رہ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ گینڈی آوازوں سے خوف زدہ ہو کر دروازہ کھول کے باہر جاتی ہے، تو پھر سٹیج پر ایک شی رینو کی آواز گونجتی ہے. تو وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ لیٹ می لاک مائی سیلف، کہ میں ان کو بدل سکتا. اور یہ جو خود غرضی کا معاشرہ ہے اس کے اندر اس کی بہت عمدہ عکاسی جو ہے وہ انہوں نے کی، آئنیسکو نے ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں تو انتظار حسین کے جو افسانے ہیں ان کے اندر جانوروں کے حوالے آتے ہیں، کس طرح سے بندر بن گیا ہے، کوئی کس طرح سے کتا بن گیا ہے، زرد کتا ایک ان کا افسانہ ہے، بڑا عمدہ افسانہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو آخری آدمی وہ بہت عمدہ افسانہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا روم کی وہ بازگشت ہے جو ہمارے ادب میں آ رہی ہے کہ انسانوں کو جن کے اندر جانور ہیں ان کو کس طرح سے دکھایا جائے. تو باقی احمد پوری جو ہیں یہ انسان کو انسان کے بطور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے اس میں وہ ساری امیدیں موجود ہیں کہ انسان جو ہے ایک دن ضرور انسانی شکل واپس آئے گا. اس وقت جو اس نے جانوروں کے لبادے اوڑھ رکھے ہیں وہ لبادے جو ہے وہ ضرور ختم ہو گئے. تو میں بس ایک چند اقتباسات ہیں اپنے مضمون کے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ زندگی کا سفر انسان کو رنگا رنگ کیفیتیں مہیا کرتا ہے. یہ کیفیتیں اس کے لیے اس لحاظ سے قیمتی ہوتی ہیں کہ اس کے پس منظر میں اس کے شعوری اور غیر شعوری تجربوں، مشاہدوں اور جذبوں کے سلسلے موجود ہوتے ہیں. شاعروں کو بھی عام انسانوں کی طرح تجربات و مشاہدات کی دلدلوں کا سامنا ہوتا ہے. وہ اپنی حساسیت کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ قاری کو معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ انہوں نے 100 طرح سے کٹتی زندگی کا مزہ چکھا ہے. وہ بز مارا ہوتے ہوئے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں. اپنے اور سماج کے مابین موجود تضادات پر ان کا رد عمل زندگی کے اصل رخ دیکھنے کی طرف مائل کرتا ہے. باقی احمد پوری کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے قاری کو یہ سراغ لگانے میں دیر نہیں لگتی کہ وہ ایسے شاعر ہیں کہ جو اپنے دشمن کی ناک پر مکہ رسید کرنے کی بجائے اپنی خلوتوں میں خود کلامی کرتے ہوئے بھلے دن آویں گے کا ورد کرنا زیادہ پسند کریں گے. یعنی وہ سب کے سامنے بولنے کی بجائے تنہائی میں آنسو بہانے کو فوقیت دیتے ہیں. محمد حسن عسکری نے الطاف حسین ہادی کو ایک بھلا مانت شاعر کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ شاعر جنہیں ذاتی لذت پسندی اور تعیش جوئی سے سروکار نہیں ہوتا ان کے لیے زندگی کی اقدار کی اہمیت بڑھ جاتی. باقی احمد پوری کے غزلیہ رویوں میں ایک نوع کی نرمی اور بے نیازی کا واضح عمل دخل نظر آتا ہے. وہ ہر ناکامی کے اندر احساساتی سطح پر کامیابی تلاش کرنے کے قائل ہیں. اس لیے ان کی شاعری میں
गम की जानलेवा सूरत की बजाय जां फजा सूरत नुमायां होती है। उनके लिए तमाम दूसरे मामलात से ज्यादा जिंदगी की अहमियत है। जिंदगी तारीख पहलुओं में भी ख्याली रोशनी को झलकता देखना उनके लिए रवा है। उनके ख्याल में जिंदगी एक तवातुर का नाम है, इसमें कोई पीछे रह जाता है और कोई साथ चलने लगता है। इसलिए इंसान को मुसलसल सफर की हालत में रहना चाहिए ताकि वो नए रास्ते को दरियाफ्त कर पाए। वो अपने आरइन को बावर करवाते हैं कि जिंदगी में नाकामियों के साथ साथ कामयाबियां भी मिलती हैं। इसलिए इंसान को मंजिल की तलाश में मुसलसल सफर करते रहना चाहिए ताकि किसी दिन उसको भी कोई ऐसी मंजिल मिल जाए जो उसकी रूह को मसरूर और सरशार कर दे। ज़िया सरहदी मरहूम की फिल्म हम लोग में गाने के बोल थे, तू गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। बाकी अहमद पुरी के ये अशार इसी मफहूम की तायद करते हैं। सारी बस्ती में फकत मेरा ही घर है बेचराग, तीरगी से आपको मेरा पता मिल जाए। सोचते रहने से तो मंजिल का मिलती नहीं, चलते जाओ रास्ता मिल जाएगा। कोई तो मेरा भी होगा मुंतजर, बाकी यहाँ एक न एक तो दिल का दरवाजा खुला मिल जाएगा। हम जिस निजाम की छतर छांव में सांस ले रहे हैं, इंसानी किरदारी रवैये उसी निस्बत से मुतशक्किल होते हैं। तबकाती तफावत के निजाम में तबकाती किरदार अपने अपने तबके के तनाजुर ही में इजहारी सांचे सामने लाते हैं। बाकी अहमद पुरी का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, इसलिए उनके रवैये तलाई और निचले तबकों के शायरों के रवैयों से अलग नौइयत के हैं। ताहम इंसान पर समाज के जबर की अमूमी सूरत हाल पर उन्होंने भी कई दीगर शोरा इजहार ख्याल किया है। वो कई सतहों पर अपने आप को निचले तबकों के मसाइल से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। समाज में मौजूद गुर्बत, दारी, ना इंसाफी, कसम पुरसी के मामलात उनके लिए अजनबी नहीं है। इसलिए उनकी गजलों में चलते चलते इस नौइयत के मौजूदात की झलकियां भी नजर आ जाती। बाकी अहमद पुरी की गजल में और इत्तेफाक कल्बी के रवैये अपने उन मुआसर शोहरा से अलग करते हैं कि जिनकी शायरी में गमो अंदोह या मुजाहमतो शोरिश के ख्यालात बड़े जोरों शोर वारिद होते हैं। ऊंच नीच के मुआशरे में अगर बालाई तबके सरमाए के गुलों से खेलते हैं तो उस रिंद की भी कई रात कटती है कि जो के ऊर था। के रवैये के मिस्ताक बाकी अहमद पुरी भी खुद को खार छुपाने की बात करते हैं। गुलशने इश्क में हर फूल तुम्हारा ही सही, हम कोई खार छुपो लेंगे हमारा क्या है। लेंगे हमारा क्या रदीफ उनकी मखसूस कनात पसंदाना इत्मीनान की मजहर है। यह रवैया शायर के अंदर मौजूद सूफियाना सोच के बगैर मुमकिन नहीं था। उम्र भर कौन रहे अब्रे करम का मोहताज, तुमने महलों के अलावा नहीं देखा कुछ भी, हम तो फुटपाथ पे सो लेंगे हमारा क्या है। बाकी अहमद पुरी की गजल में जदीद तमसाल किरदारी की नादिर मिसालें मिलती, ताहम रवायत से उनका रिश्ता मजबूत रहता है। जिंदगी को महात्मा बुद्ध से लेकर असर हाजिर के दानिशवरों तक एक शराब, वहम, ख्याल, ख्वाब की सूरत देखा गया है। बाकी अहमद पुरी भी इस रवायत के जेर असर अपनी जिंदगी के तस्वुर की माहियत को वाजे करते हैं। ताहम उनके यहाँ जा बजा ऑन माई फुट वाला इजहार भी मिलता है। मनो तू के ताल्लुक में भी वो ऐसे ही इत्मीनान आफरी बयान देते हैं, यानी अगर उसे अपनी जाति का एहसास नहीं है तो मुझे भी उसका एहसास नहीं रहता है। बाकी अहमद पुरी के कल्बे मुतमइन्ना का असर उनकी शायरी पर वाज़ेह दिखाई देता है। उनके अशार पर उनके खलूस शेरी की बदौलत मसनूई या जोरावरी साख्ता का लेबल नहीं लगाया जा सकता। जोरावरी इश्क हो या आम इंसानी ताल्लुकात, बाकी अहमद पुरी ने फानी बदायूनी की मातमा फिजा बंदी से दूर का भी वास्ता नहीं रखा। इसलिए फसले गुल के यहाँ अजल नहीं बनती, जिंदगी की रमकों से माबूर रहती है। ना कहीं उन्होंने अपने आप को किसी मैयत की सूरत देखने की नफ्सियात का असीर किया है। वो जिंदगी के दबाव में आने की बजाय उसे मशवरा देने पर कमर बस्ता रहे हैं। उन्हें मालूम है कि दुनिया में मातम और शहनाई हमराह हैं।
शादियों गम को मीर दर्द ने भी जुड़वा कहा था। ये रवैया बाकी अहमद पुरी की गजल के मिजाज का नकीब है। पत्थर और शीशा, खार और गुल, दिन और रात, सुबह शाम, अमारत और गुर्बत, हिजर और विसाल, नफरत और मोहब्बत, इश्क और हवस वगैरह वगैरह के तजादात को बाकी अहमद पुरी की गजलों में पुरलुत्फ अंदाज से पेश किया गया है। शायर ने इनका बयान करते हुए मनफी रवैयों के अंधे कुएं में गिरने की बजाय एक इंशाइया निगार का सा जानिबदाराना मुबस्सर बनना पसंद किया है। बाकी अहमद पुरी की गजलिया शायरी जिंदगी के रोशन पहलुओं को यूं उजागर करती है कि उसकी तारीकियां तजादात के बतौर नजर से ओझल नहीं होने पाती। वो दूसरों की ऐबजोई से ज्यादा अपनी गिरेबान फहमी पर तवज्जो देते हुए फिराक, गम, उदासी, फरेब, मक्कारी, वीरानी, तन्हाई, दर्द, शिकस्त, वहशत, जनून, असीरी, बेवफाई और इसी नौ के दीगर एहसासात की निशातिया लय बरकरार रखते हुए पेश करने पर काने। यानी उन ख्याल का आहू वादी अलम में सारा दिन अगर भटकता रहे तो भी रात को बिस्तर निशात से जाने का एहतमाम करता है। ताहम कहीं कहीं बशर उनकी आवारगी मध्यम गुजीद की तरफ उनके इशारे से रूफरसा भी हैं। ताहम कहीं कहीं बशर या उनकी मध्यम गुजीदगी की तरफ उनके इशारे रूफरसा भी हैं। उनकी शायरी के निशातिया लहजे की तासीर में बसा औकात उनकी मुहावरा बंदी, रोजमर्रा शनासी, रायत लफ्जी, जिला जुगली, तलाजमाकारी और तिमसाल आफरीनी ने भी अहम किरदार अदा किया है। उनकी कर आंखें वाली रदीफ पर गजल के चंद अशार इस हवाले से उम्दा है, मैं ये छोड़ता हूँ। बाकी अहमद पुरी ने खुद कहा है कि उन्होंने वाशत में तार तार लिबादा नहीं किया, यानी वो इश्क की बेजरर हदों तक रहे हैं। उनके ख्याल में अगर आरजुएं हदों में रहें तो जिंदगी ऐशो सुकून से गुजर सकती है। शराब के मौजू के साथ दाखिली गमजदगी को मिलाकर वो ये कहते हैं कि जो गमों से बेनियाज हों वो उनका शगले सागरो वादा से गरज नहीं होता, उन्हें शगले सागरो वादा से गरज नहीं होती। बाकी अहमद पुरी के लिए लम्हा हाल बहुत आम है। वो इसे पूरी शिद्दत से सीने से लगाकर जीना चाहते हैं। कल क्या होगा वो इससे बेनियाज हैं। उन्हें लोगों की दास्तानों को रंगीन बनाने का हुनर आता है। हाफिज शिराजी, उमर खयाम, सादी शिराजी की शायरी में मौजूद पुरलुत्फ निशातिया अहवाल नवीसी उनकी मकबूलियत का एक ऐसा राज है कि जिस पर मुहक्किकीन ने खामा फरसाई की है। ये खुशखबरी मिली है कि गम के अयाम नहीं रहेंगे। रशीद मोइजा के अयाम गम न खान बात न खाहत मात, और बकौल इकबाल सबात एक तगैयुर को है जमाने में, और ये कि बाबर बैश के आलम दोबारा निस्त। बाकी अहमद पुरी ने अपनी गजलों में फारसी और उर्दू गजल के रोशन एहसासात से भरपूर सरोकार रखा है और अपने अहद के निशातिया पहलुओं को गमों और दुखों के बयान के साथ साथ अपने अशार में समोया है। अहमद पुरी की गजलें ताकुलाती मंतक से गहरे तौर पर मरबूत है। उन्हें दावे और जवाब दावे के बयानियों पर मुकम्मल अबूर है। जिंदगी के मुतनव्व जज्बात, तजुर्बात और एहसासात की रेजा कारियों को अपनी बहुत सी गजलों में रदीफों की मदद से उन्होंने शिराजा बंद किया है। यानी गजल के बतन से लयकाराना आहंग की बदौलत नजमिया एहसास पैदा करने की हुनर आजमाई की है। बाकी अहमद पुरी ने तलबियात के इस्तेमाल से अपने जमाने की हकीकतों को पेश किया है। हमारे जमाने के सियासी, सकाफती, अखलाकी, मुआशी, समाजी, कौमी और फिक्री हवालों वाले उनकी गजलों के मुख्तलिफ अशार में गैर महसूस से सामने आए। वो जहां दीदा इंसान है और इसी निस्बत से मर्दम शनासी में भी यकता है। बाकी अहमद पुरी ने जुबान के सादा इस्तेमाल से निस्बत रखते हुए शेले मुमतने की तासीरियत से कारीन पर खुशगवार असरात मुरतब करने का काम व तरीके आसन किया है। वो जिंदगी से डरे नहीं हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते रहें। इन गजलों का ये अंदाज, उनकी गजलों का ये अंदाज उन्हें अपने दीगर मुआसरीन की गजलों से मुनफरद करता है। इस हवाले से उनकी रैल की मिसरों वाली गजलें देखें, ये आप खुद ही देख लेंगे, वो सारे मिसरे हैं उनके।
جو ان کے ہیں کلام میں. تو ان غزلوں کا مطالعہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے شاعر کو سماج سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں. اسی طرح سماج کے بھی اس سے کئی مطالبات ہوتے ہیں. اس کی انسانیت پر مشتمل اس کا ضمیر خارجی دنیا سے نبرد آزما رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، لیکن اسے اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اسے ہی سماجی تقاضوں کے آگے سر جھکانا ہے. انسان اپنے اونچے نیچے خیالات کا اظہار اپنے رویوں کے وسیلے سے کرتا رہتا ہے. باقی احمد پوری کی غزلوں کی امیجری مانوس امیجری ہے. ان میں انہوں نے اس امر کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ آنے پائے جو عام قارئین کے لیے مشکل پیدا کرے. اس کے باوجود ان کی غزلوں کے اشعار ان صداقتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جن کی پاسداری اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہر انسان کے لیے ضروری ہے. مانوی اعتبار سے بھی ان غزلوں کی سادگی پرکاری کی نتیب ہے. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. نہایت ہی مفید، کارآمد اور مدلل گفتگو، عالمانہ تقریر ہم سماعت فرما رہے تھے عالی مرتبت پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب جی سی یونیورسٹی لاہور سے. اور یہ سب ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ پروفیسر سعادت سعید جیسے شخصیات کا دست شفقت ہم سب کے سروں پہ ہے اور اس طریقے کے علم سے ہم استفادہ حاصل کر لیتے ہیں. محترم دوستوں، پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ہماری ایک دوست محترمہ ڈاکٹر نزہت فاطمہ لکھنؤ سے اس وقت آن لائن ہے، اور انہیں بہت پہلے آن لائن ہونا چاہیے تھا لیکن تاخیر سے ہیں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ کیا وہ آپ چند الفاظ آج کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے؟ محترمہ ڈاکٹر نزہت فاطمہ صاحبہ، کرامت ڈگری کالج لکھنؤ سے. ڈاکٹر نزہت، کیا ہم لوگوں کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ غالباً وہ اس وقت یا تو پور نیٹ ورک کے شکار ہیں یا وہ اپنے چیئر پہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ہم پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور خطبہ صدارت کے لیے زحمت سخن دینا چاہیں گے پروفیسر ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب. اورنگ آباد سے اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، اور یہ آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی اور آپ کی محبت کہ ہمارے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہم جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم پروفیسر ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. جس بزم میں صحبا ہو نہ ساقی ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. زحمت سخن. بہت بہت شکریہ حضرات. یہ ہے کہ سعادت بھائی نے بہت خوبصورت محاکمہ کیا ہے اور آپ کا کہنا بہت بجا ہے کہ سعادت بھائی کو سننا اپنے آپ میں ایک سعادت ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیٹ جو ہے وہ فاصلوں کو کم کر دیتا ہے، ورنہ ہم محروم ہی رہتے. یہ ہنگامی صدارت جو ہے تو اس کا فرض بھی پہلے نبھا دیتے ہیں 1-2-3 منٹ میں. آج بہت خوبصورت محفل، ایک بہت منفرد اور منفرد لب و لہجے کے شاعر. میری آواز صاف ہے نا بھائی؟ جی بالکل. جی صاف ہے، بالکل صاف. جی بالکل بالکل، ہم سب ہماتنگوش ہیں سر. تو یہ ہے کہ ایک خوبصورت لب و لہجے کے منفرد لب و لہجے کے شاعر پر بہت خوبصورت محفل. اور آج سب سے پہلے سرور غزالی صاحب نے اظہار خیال کیا جرمنی سے، جنہوں نے جناب باقی احمد پوری کو ایک صاحب اسلوب شاعر قرار دیا. اس کے بعد میمونہ چغلے صاحبہ نے اپنے مضمون کی ایک تلخیص پیش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ باقی احمد پوری کی شاعری زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور ان کا جو رویہ ہے زندگی یہ تئی وہ اس کو بحسن خوبی اجاگر کرتی ہے. ڈاکٹر فاطمہ خاتون نے بڑی محنت سے بہت خوبصورت مطالعہ پڑھا اور ان کی بہت
ساری شعری فنی خصوصیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہم تھوڑے سے ان کے پیچھے کے پس منظر کے شور کی وجہ سے ان کو پوری طرح سن نہیں پائے، لیکن انہوں نے بہت خوبصورت محاکمہ کیا. ابو طالب علیم صاحب کا مضمون تو میں پڑھ چکا تھا، اور انہوں نے آج بھی بہت خوبصورت بات کی، اور اصل میں آج کی اس گفتگو کو ایک فلسفیانہ بنیاد عطا کی، جو ہمارے سعادت بھائی کے لیے آغاز کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوئی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے اہم مقالہ آج کا جو تھا وہ سعادت سعید صاحب کا تھا، جنہوں نے یہ بتایا کہ باقی احمد پوری مضامین جو ہے سارے اپنے اطراف سے اٹھاتے ہیں، اپنے ماحول سے اٹھاتے ہیں. ان کے تجربات میں وسعت جو ہے وہ ان کی ہجرت اور انسانوں کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بڑا. ایک بہت اہم بات آپ نے بیان کی کہ ان کا جو شاعری کا جو رویہ ہے وہ خواجہ میر درد سے ملتا ہے. دیکھیے میں بھی اس نتیجے پر پہنچا تھا باقی احمد پوری کو پڑھتے ہوئے کہ یہ ایک غزل ایک دائرے میں محدود صنف ہے. اس کا ایک روایت کا ایک دائرہ ہوتا ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کو توڑنے کی کوششیں بہت کی گئیں، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دائرے کو توڑنے کی ہر کوشش ناکام ہی ثابت ہوئی. لیکن باقی احمد پوری کا کمال یہ ہے افروز بھائی کہ انہوں نے اس دائرے کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو وسعت عطا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت اہم رویہ ہے شاعر کا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شعوری طور پر کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے شاعر کے شعور اور اس کی فکر کا دخل ہے، دخل عمل ہے بالکل. اور اس میں ظاہر ہے آج اتنی آوازیں ہیں، جیسے سعادت بھائی نے بتایا کہ وہ اپنی آس پاس کی آوازوں سے متاثر نہیں ہوا. ضرور انسان اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو آپ کے شعور اور فکر پر منحصر ہے کہ آپ کتنے اثرات قبول کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان پر کسی ازم کا اور یا کسی شعری رویے کا ان کے اوپر اثر نہیں ہے. جہان باقی کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم کام کیا ہے. آپ کو پہلے مبارکباد دینا یہ ضروری ہے کہ باقی احمد پوری کے 11 مجموعے ہم تک کب پہنچیں گے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے جو انتخاب کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ باقی احمد پوری کو ہم سیدھا پڑھتے رہے، لیکن جس دن آپ نے باقی احمد پوری پر کام کرنے کی شروعات کی اس دن ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ شاعر اہم ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور ہم نے اسی لحاظ سے اس کو پڑھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ سہل ممتنع کے شاعر ہیں. میرا دامن میرے اشکوں سے دھلا رہتا ہے، مطلب بہت سامنے کی بات ہے، ایک دم سیدھی سرل بات ہے. مطلب مصرع ہی کافی ہوتا ہے. اصل میں شعر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. سعادت بھائی بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ شعر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک مصرع بھی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ ایک پورا رویہ ہے. تیرگی سے آپ کو میرا پتہ مل جائے گا، تیرگی سے آپ کو میرا پتہ مل جائے گا. آپ کو مطلب یہ ہے کہ پوری شناخت آپ اپنی متعین کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک میں نے جو بتایا کہ روایت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا غزل کے شاعر کے لیے بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور باقی احمد پوری نے یہ کام کیا ہے، بحسن و خوبی کیا ہے. یہ ہے کہ میں تو سہل ممتنع کا شاعر اس لیے ان کو کہنا چاہتا ہوں، یعنی مطلب ان کا کلی رویہ نہیں ہے یہ، لیکن ان کے پاس سہل ممتنع کے اشعار بہت زیادہ ملتے ہیں. میں نے جو کچھ بھی محسوس کیا ہے ان کو پڑھتے ہوئے کہ ایک تہذیبی رچاؤ ہے ان کے پاس. مضامین اگرچہ کے سامنے کے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر اپنے آپ میں ایک تہداری لیے ہوئے ہوتے ہیں. روایت سے بغاوت مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن احتجاج جاری ہے. احتجاج کی لے مدھم ضرور ہے، لیکن ہر جگہ احتجاج موجود ہے. اور وہ احتجاج جو ہے وہ صرف اپنے سماج سے نہیں، اپنے اطراف سے نہیں،
بلکہ انسان سے، انسانی رویوں سے بھی احتجاج ہے، اور یہ بڑا لطیف پہلو ہوتا ہے۔ غزل میں یہ کام غزل ہی میں کیا جا سکتا ہے، نظم میں بڑا مشکل ہے یہ بات، لیکن انسانی رویوں کے خلاف بھی احتجاج، یہ بڑا کمال ہے۔ اور باقی احمد پوری نے اس منصب کو نبھایا ہے، بحسن و خوبی نبھایا۔ ہم سب اس بات پر یہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ ماہر القادری جیسے شاعر کے تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سعادت بھائی نے ان کی جو فنی اور تکنیکی بنیادیں ہیں اس پر بھی بہت سلیقے سے روشنی ڈالی ہے، حالانکہ وہ بہت اختصار سے بڑی تلخیص پیش کی، لیکن سعادت بھائی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے باقی احمد پوری کے مختلف گوشوں کو ابھارنے کی کوشش کی، ان کی تکنیکی جو فنی صلاحیتیں تھیں ان پر بھی انہوں نے بڑی خوبصورت روشنی ڈالی ہے۔ ایک چیز جو ابھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے فن کے تئیں بہت مخلص ہیں، اور ان کا یہی رویہ جو ہے اسی وجہ سے ان کو جو ہے تو یکسوئی بھی ہے، 11 شعری مجموعے ان کی فنی یکسوئی کا ثبوت ہے، لب و لہجے پر اختیار ہے۔ سب سے اہم بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ غزل کے شاعر کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا شعر کہے، اپنا شعر نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور باقی احمد پوری نے اپنا شعر کہا ہے، سچا شعر کہا ہے، اور اسی لیے آج وہ ہماری تحسین کے قابل ہے، اور ہم آج اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ایسے خوبصورت شاعر پر ہم نے آج گفتگو کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے حق ادا کیا، مجھے اگر خوشی ہوتی کہ مجھے کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا، میں افروز بھائی کے آخر تک پیچھا کرتا رہا، مجھے پی ڈی ایف دے دیجیے، مجھے پی ڈی ایف دے دیجیے، لیکن یہ ہے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں باقی احمد پوری کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو مجھ تک جہاں باقی بھی پہنچ ہی جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب، یہ آپ کی شکایت وجہ ہے کہ کتاب کی پی ڈی ایف آپ تک تاخیر سے پہنچی، اور نوید میں سناتا چلوں کہ انشاءاللہ بہت جلد بائی پوسٹ آپ کو جہاں باقی کی کاپی مل جائے گی، اور پروفیسر سعادت سعید صاحب تک کتاب نہیں پہنچ سکی، اس کا مجھے افسوس ہے، جبکہ کتاب لاہور میں پہنچی ہوئی ہے پہنچی نہیں ہے، اور وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی اس لیے کہ باقی صاحب کچھ چلے گئے صادق آباد، اور وہ یہاں آج کے اس پروگرام میں بھی وہ اپنے سفر کی وجہ سے کہیں تاخیر کے شکار ہو گئے، اور آج اس پروگرام میں بھی شامل نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ 1-2 روز میں سر آپ کے پاس کتاب جو ہے پہنچ جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد جو ہے تمام دوستوں تک کتاب پہنچا دیا جائے۔ اصل میں وہ انٹرنیشنل ڈاک کا سسٹم جو تھوڑا سا کافی ایکسپینسو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، ہاں، تو یہ تھوڑی سی ہم لوگوں کے لیے پریشانی کی، تو لیکن بہرحال چونکہ میں مینجمنٹ کا آدمی ہوں تو ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مشکلات نہیں ہے جس کا ہم حل نہ نکال سکیں، تو اس کا بھی حل نکال لیا جائے گا انشاءاللہ جلدی ہی۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ گلف اردو کونسل کی جانب سے آج کے اس پروگرام میں شامل تمام دوستوں کا، میں بحیثیت گلف اردو کونسل کے صدر کے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مفروض ہوں آپ سب کے محبتوں کا کہ آپ سب نے اپنی قیمتی وقت نکال کے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ جو دوست آج کے اس پروگرام میں اپنی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے ہیں، ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ وہ ان کے مشکلات اللہ جو ہے آسان کرے۔ بتاتے چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے ٹیبل پہ ہمارے دوست محترم اسلم افغانی صاحب اور شمس زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے رہے، اور اس پورے پروگرام سے وہ بھی دونوں بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ پروگرام ریکارڈ ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر یہ پروگرام کا لنک جو ہے ہم فیس بک پہ بھی آ جائے گا، اور اپنے اس واٹس ایپ گروپ میں بھی، تاکہ آپ لوگ ریکارڈ کے طور پہ اسے رکھ سکیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، اور اس کے ساتھ ہی یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر اللہ نے سلامت رکھا۔
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि इस वक्त अपने ट्रेवल को थोड़ा सा डिले कर गया था इस प्रोग्राम की वजह से, तो वो नीचे हमारी गाड़ी में दोस्त इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से हमें जद्दा जाना है ट्रेवल करके, और मेरा ख्याल है कि रात के 12-1 बजे तक मैं पहुंच सकूंगा। 5-6 घंटे की ड्राइव है, तो मेरे सफर के लिए भी आप सब दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह राब्ता बना रहेगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर।